নমস্কার, লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে জয়েন হন, তারপর আপনার আজকের কালেকশন দেখা শুরু করব। আজকে দেখুন পুরো মানে একদম সেটিংটা চেঞ্জ করে দিয়েছি। আগে পর্দার মধ্যে দেখাতাম তো ওটা আলোটা অ্যাবজর্ব করে নিত, কালারগুলো ঠিক আসতো না, তাই আজকে একটু চেঞ্জ করেছি। আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন যে মানে ঠিকঠাক আছে কিনা সব, আর অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা। প্লিজ কেউ একটু কমেন্ট করে জানান অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা। আর যারা পুরনো তারা তো জানেন বুকিং প্রসিডিওর, আর যারা নতুন তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, আজকের লাইভ থেকে যে শাড়ি পছন্দ হবে সেই শাড়ি স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। কনফার্ম থাকলে কনফার্ম বুকিং লিখবেন, আর প্লিজ আমাদের রিপ্লাই ওয়েট করবেন। আফটার লাইভ আমি কনফার্মেশন দেবো। আর আমার পেমেন্ট মেথড হচ্ছে ফোনপে, গুগল পে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। আপনারা সিওডিতেও নিতে পারেন। সিওডি নিলে প্রোডাক্ট প্রাইসের উপর একটা 2% সিওডি চার্জেস লাগবে। আমাদের অল ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং। আপনারা ইএমআই নিতে পারেন। ইএমআই প্রত্যেকটা শাড়ির উপর অ্যাভেলেবেল আছে। ইএমআই নিলে বিলো 10,000 1 মান্থের ভেতরে পে করে, অ্যাবাভ 10,000 2 মান্থের ভেতরে পে করে নিতে পারেন। পে কমপ্লিট হয়ে গেলে শাড়ি শিপিং হয়ে যাবে। কি সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড, অমৃতা মুখার্জি। থ্যাংক ইউ। ক্লিয়ার। ওকে, তাহলে আমি দেখানো স্টার্ট করি। অনেকেই জয়েন হয়ে গেছেন, আমি দেখানো স্টার্ট করি। আজকে একটা খুব নতুনত্ব কালার দিয়ে শুরু করব। একদম মানে আমার বটল গ্রিন পৈঠানিটা একবার লাইভে দেখিয়ে দিও, নবনীতা গিরি। বটল গ্রিন পৈঠানিটা কোথায় আছে? হ্যাঁ, আমি দেখে নিচ্ছি, আমি দেখিয়ে দেবো। বটল গ্রিন পৈঠানিটা ওখানে আছে, মনে হয় ওখানে আছে বটল গ্রিন পৈঠানি। লাল কালো অল ওভার শকুন্তলা বালুচুরি আছে। লাল কালো অল ওভার বালুচুরির মধ্যে হ্যাঁ শকুন্তলা ডিজাইন আছে, হবে লাল কালোর মধ্যে আছে, শকুন্তলা বালুচুরির মধ্যে হবে। যেহেতু লাল কালো বলছেন, বেসটা কালো থাকবে আর লাল সিল্কের থ্রেড দিয়ে কাজটা করা থাকবে, সেই ক্ষেত্রে থাকবে অল ওভার শকুন্তলা ডিজাইনে বালুচুরি আছে। আজকে একটা খুব নতুনত্ব কালার দিয়ে প্রথমে শুরু করছি। যেহেতু পুজোর কালেকশন শুরু হয়ে গেছে। পুজো মানেই আমরা জানি লাল সাদা শাড়ির সাথে লাল বর্ডার থাকবে, লাল আঁচল, লাল ব্লাউজ পিস, এই ধরনের শাড়ি আমরা পরি। তো আজ একটু নতুনত্ব নিয়ে এসেছি। এটা দেখুন, লাল বর্ডার থাকছে, তার সাথে থাকছে গোল্ডেন বডিটা থাকছে গোল্ডেন। এটা গোল্ডেন কালার। এটা মানে গোল্ডেন ইয়েলো বলবো না, একদম গোল্ডের যে কালার হয়, একটু হোয়াইট গোল্ড, সেই গোল্ডের কালার একদম ঠিক আসছে কিনা বলবে। আর তো এই মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রথম করছি, লাইট ক্লিয়ার আছে কিনা, কালার ঠিক আসছে কিনা, প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। एटर प्राइस থাকছে 12,750। 12,750 इसका प्राइस है। इससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक बहुत ही सुंदर कलर है, गोल्डन कलर के ऊपर है। দারুণ ব্যাকগ্রাউন্ড। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ওনার পৈঠানিটা যদি এখানে দেখানো যায় ভিডিও। পৈঠানি আমি দেখিয়ে দেবো। পৈঠানিও আছে, বালুচুরিও আছে। তোমরা বের করো সাইড, এখানে পৈঠানি বের করো, আমি দেখিয়ে দেবো। তুমি খোলো, আমি দেখিয়ে দেবো। বাঁ দিকটা খুলবে, খোলো। দেখো নিচে পৈঠানিটা আছে, গ্রিনের ওপর থাকবে। হ্যাঁ, ওটা এটা থাকছে একটু গ্রিনিশ কালার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটু গ্রিনিশ কালার, গ্রিনিশ গোল্ড। এটা একটু কালার একদম ঠিক আসছে, গ্রিনিশ গোল্ড। এটা একটু গ্রিনের টাচ আছে এটার মধ্যে। এটা থাকছে देखो आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए एकदम फाइन जरी का काम किया है, ये जरी है, फाइन जरी का काम किया है पूरा पल्ला में। इस तरह से उसमें मीना वर्क जो ब्लू है और एक स्काई ब्लू टाइप का, एक तूते ब्लू, एक स्काई ब्लू, इस टाइप का मीना वर्क है पूरा पल्ला में। इस तरह से ये इसका बीपी है। बीपी पूरा बूटा वर्क में इस तरह से आएगा। এটা এর बीपी থাকছে পুরোটা বুটা ওয়ার্কের ওপর। এটা থাকছে বডির কালারটা থাকবে গ্রিনিশ গোল্ড। এটা গ্রিনিশ গোল্ড আছে, গোল্ড কালার, কিন্তু একটা গ্রিনের টাচ আছে। আর পুরো বডিতে থাকবে এইভাবে বুটা ওয়ার্ক। এই বেনারসিগুলোকে কারুয়া কাতান বেনারসি বলা হয়। কারুয়া কেন? এই যে বিশেষ পদ্ধতিটা, থ্যাংক ইউ, এই যে দেখছেন, এই যে বিশেষ পদ্ধতিটা, এই যে প্রসেসে করা হয়েছে, এটাকে আমরা বলি গলানি প্রসেস। আর গলানি প্রসেসে ওটাকে ওনারা বলেন কারুয়া। এই যে একটা বিশেষ যে ওনাদের প্রসিডিওর, যেটাতে ওনারা এই শাড়িগুলো তৈরি করেন, ওটাকে ওনারা বলেন কারুয়া। তো এটাকে ওই জন্য বলা হয় কারুয়া কাতান বেনারসি। এটা কারুয়া কাতান বেনারসি। আপারের বর্ডারটা থাকছে এইভাবে সরুর মধ্যে রেডে। এটা থাকছে পুরো बॉडी, ये इसका पूरा बॉडी अपर का बॉर्डर देखिए पतला में है, और ये इसका पूरा बॉडी इस तरह से बूटा वर्क आएगा पूरा बॉडी में।
फ्रंट में एकदम घना है और रेस्ट बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में है। इस तरह से पूरा इसका बॉर्डर है। ये लोअर का बॉर्डर है रेड के ऊपर और इस तरह से स्काई ब्लू और तूते ब्लू के ऊपर इसका मीना वर्क है। इसको मैं इसका लुक दिखाती हूँ। লুকটা আমি দেখাচ্ছি, আপনারা বলবেন যে অল ক্লিয়ার আছে কিনা, ঠিক সেটটা ঠিক আসছে কিনা। আজকে শুরু করেছি তো, যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে প্লিজ একটু কমেন্টে জানাবেন, আর যদি অল ক্লিয়ার থাকে ঠিক থাকে সেটাও প্লিজ একটু কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে, আজকের কালেকশন কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্ট করুন। দেখুন এইভাবে থাকছে লুকটা, যখন দরকার হবে বলুন। এটা থাকছে आंचल, ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से रेड के ऊपर पूरा देखिए मीना वर्क। ये इसका बॉडी का कलर है ग्रीनिश गोल्ड है। इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा इस तरह से इसका लुक आएगा। इसको मैं सिंगल फोल्ड में दिखा देती हूँ ताकि आपको थिकनेस का पता चले। पीछे लगाओ, देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए ये आप जब ड्रेप कीजिएगा इस तरह से इसका स्प्लिट्स आएगा तो इसका लुक्स कैसा आएगा मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि मैं रेड ब्लाउज पहनी हुई हूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसका लुक्स कैसा आएगा। देखिए इस तरह से ये पूरा, ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 12,750। इसका प्राइस है 12,750। এটার প্রাইস থাকছে 12,750। হ্যাঁ অরেঞ্জ হবে, অরেঞ্জ দেখে নিচ্ছি, অরেঞ্জ আছে কিনা আমি দেখে নিচ্ছি। অপূর্ব শাড়ির কালেকশন তোমাদের উপর শঙ্কা চলবে। থ্যাংক ইউ। মিনেকারি তসর বেনারসির প্রাইস কত? মিনেকারি তসর বেনারসি আছে, আমি দেখে নিচ্ছি। আসলে এত শাড়ি দেখানো প্রত্যেকটা দাম তো মনে থাকে না, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। দেখুন এইভাবে আবার কবে দেখাবে? আমি ইক্কাত কটন আবার দেখানো হবে, ইক্কাত কটন। সিওডি হয় কি? হ্যাঁ সিওডি হয়। সিওডি জন্য আমাদের যে শাড়ির প্রাইস তার উপর এক্সট্রা 2% সিওডি চার্জেস লাগে। অল ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিংটা আমরা দিই, সিওডি চার্জেসটা আমরা নিই না, কুরিয়ার পার্টনার নেয়। তো ওটা সিওডি চার্জেসের 2% রাখে শাড়ির প্রাইসের ওপর। ওটা শাড়ির যা প্রাইস হবে তার উপর এক্সট্রা 2%। তসর বেনারসি এটা থাকছে কাতান বেনারসি, এটা কাতানের উপর পিওর কাতান সিল্ক। এটা কাতান বেনারসি এইভাবে থাকছে পুরো। এটা লুকসটা बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट दे दे पाएं, बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका लुक कलर হবে और কোন দিন? হ্যাঁ পেস্তা গ্রিন কালার তসর বেনারসির উপর আছে। এবার একটা দেখাচ্ছি ব্লু। এগুলো উইদাউট মিনাকারি সবই আছে। মিনাকারি দেখালাম, একটা উইদাউট মিনাকারি দেখাচ্ছি। এটার প্রাইস থাকছে 11,200। इसका प्राइस है 11,200। ये देखिए ये टील ब्लू के ऊपर है, टील ब्लू, तो ये टील ब्लू के ऊपर है और इसका जो बॉर्डर है ये पर्पल है। इसका बॉर्डर पर्पल है। इसका बॉर्डर पूरा पर्पल आएगा। ये एकदम प्योर सिल्क के ऊपर है, प्योर कातान सिल्क के ऊपर। हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। हर साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क मिलेगा। आज बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है तो प्लीज आप बोलिएगा लाइट्स ठीक है कि नहीं, ऑडिबल विजिबल ठीक है कि नहीं। प्लीज आप कमेंट कीजिए और आज का कलेक्शन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। देखिए इस तरह से इसका पूरा, इस तरह से पूरा पल्ला आएगा। এটা থাকছে আঁচল পুরো, এটা উইদাউট মিনাকারিতে আছে পুরো। এইভাবে কাজটা করা আছে পুরো। এটা থাকছে ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ। ये फाइन गोल्डन जरी का देखिए काम किया हुआ। বেনারসি দেখাবেন প্লিজ। হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি, পরপর দেখাচ্ছি। অরেঞ্জ আছে নাকি আমি দেখে নিচ্ছি। তসর বেনারসিতে পেস্তা গ্রিন হবে? হ্যাঁ তসর বেনারসিতে পেস্তা গ্রিন আছে, দেখাও ওদিক থেকে। ये देखो ऑरेंज আছে কিনা। ये देखिए इसका ये पूरा पल्ला है, ये पर्पल के ऊपर है, पूरा फाइन गोल्डन जरी का काम किया हुआ है। ये देखिए ये अपर का बॉर्डर है, ये जो देख रहे हैं ये अपर का बॉर्डर आएगा एकदम पतला में। ये बॉडी है टील ब्लू में, ये बॉडी आएगा और इसमें देखिए इस तरह से पूरा मोटिव किया हुआ है जो फाइन गोल्डन जरी का है। ये करुआ कातान बेनारसी है। इसमें एक जो वो उन लोग का प्रोसीड्योर होता है जिसे हम गौलानी प्रोसेस बोलते हैं, उस तरह से ये बनाते हैं। तो इसको वो करुआ कातान बेनारसी बोलते हैं। करुआ कातान बेनारसी बोले तो इसी को बोलते हैं, और कातान बेनारसी भी बोलते हैं। इस तरह से इसका पूरा बॉडी आएगा। ये देखिए इसका पूरा लोअर का बॉर्डर है, ये
এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার পুরো, এটা উইদাউট মিনাকারি আছে, এটার প্রাইস থাকছে 11,200। অরেঞ্জ না, ওটা রেড আছে। অরেঞ্জ দেখো কি আছে, নিচেরটা দেখো, ওটা রেড আছে। অরেঞ্জে নেই মনে হচ্ছে, নিচে দিয়ে দেখো, একটু নিচে দিয়ে দেখো অরেঞ্জ কি আছে বলো। অরেঞ্জ কাতান বেনারसी কি আছে देखो, स्टॉक है कि ना कलर पे। देखिए इसका लुक्स इस तरह से आएगा, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। ये टील ब्लू इसका कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है। कलर एग्जैक्ट आ रहा है देखो तो, इस तरह से इसका पूरा पल्ला आएगा, एकदम कलर एग्जैक्ट आ रहा है। इस तरह से पूरा पल्ला आएगा। ये इसका ब्लाउज पीस है जिसमें बॉर्डर दिया हुआ है, जो हाथ में आएगा। इस तरह से पूरा बॉर्डर दिया हुआ है। ये पर्पल में इसका ब्लाउज पीस है। इस तरह से पूरा बॉडी वर्क है, इस तरह से देखिए टील ब्लू में, और पूरा बॉडी में ऑल ओवर मोटिव्स किए हुए हैं। पूरा फ्रंट में पूरा घना है और रेस्ट बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में है। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 11,200, इसका प्राइस है 11,200, এটার প্রাইস থাকছে 11,200। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। আজকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাদের কেমন লাগছে প্লিজ একটু কমেন্ট করুন, যে লাইটস ঠিক আসছে কিনা। এটা একটা দেখাচ্ছি পিঙ্কের মধ্যে, এটা রানী পিঙ্ক। রানী পিঙ্কের সাথে এটা কিন্তু মনোক্রোমেটিক কালারে আছে। এটার বর্ডারটা যেটা থাকছে সেটা পার্পলিশ পিঙ্ক থাকছে। থ্যাংক ইউ। এটা থাকছে পার্পলিশ পিঙ্কের ওপর। মামুন্দি আপনার ফেভারিট কালার দেখাচ্ছি। এটা থাকছে বর্ডারটা, এটা থাকছে পার্পলিশ পিঙ্কে, আর এটা থাকছে বডিটা, এটা রানী পিঙ্কের ওপর থাকছে পুরো এইভাবে। এটাও থাকছে কালুয়া কাতান বেনারসি উইदाउट मीनाकारी। इसका प्राइस भी है 11,200, सॉरी 11,700, क्योंकि इसमें ब्रॉड बॉर्डर है। इसका बॉर्डर जो है बहुत चौड़ा है, और इसका जो बॉडी का वर्क है, इसका जो बॉर्डर है, पल्ला है, पूरा रिवाइवल में, मतलब करुआ प्रोसेस से किया गया है। इसका प्राइस है 11,700। আজকের কালেকশন কেমন লাগছে প্লিজ আপনারা জানান। আপনারা কমেন্ট করুন, কমেন্ট করলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছাবে আর আমারও দেখাতে ভালো লাগবে। প্লিজ আপনারা কমেন্ট করুন। কতজন আছে? আর আমার লাইভ যদি ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন নিজের ফ্রেন্ডসদের, রিলেটিভদের মধ্যে। আমার সাইডও বলছি, একটু ফ্রেন্ডসদের, রিলেটিভদের মধ্যে একটু প্লিজ শেয়ার করে দিন যারা লাইভ দেখতে ভালোবাসে। আমার শাড়িটা হচ্ছে তসর বেনারসি, এটা তসরের ওপর, এটা ব্ল্যাক বডি আছে, বর্ডারটা থাকছে রেড। এর ব্লাউজ পিস যেটা বিপি আছে সেটাও রেড আছে। দেখাবো। হ্যাঁ শিপিং হয়ে গেছে, শিপিং হয়ে গেছে। ট্র্যাকিং আমি পাঠাবো। আজকে লাইভ ছিল তো একটু বিজি ছিলাম, ট্র্যাকিং পাঠিয়ে দেবো। এটা থাকছে পুরো এর आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए ये पर्पलिश पिंक के ऊपर पूरा। আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর শাড়ি নিয়ে আসে, আপনারা পুজোতে পরুন। দিয়ে পুজোয় আপনারা শাড়িগুলো পরে আমাকে কিন্তু পিকচার শেয়ার করবেন আর আপনাদের ওপিনিয়নটা দেবেন যে আপনাদের কেমন লাগছে, আপনাদের ওপিনিয়ন দেবেন। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला है इस तरह से। এটা পুরো থাকছে এর আঁচলটা, এটা পার্পলিশ পিঙ্কের ওপর থাকছে। হ্যাঁ এই শাড়িটা খুবই, প্রত্যেকটা শাড়ি আপনি দেখুন কালার কম্বিনেশন যে নিয়ে এসছি আর প্রত্যেকটা শাড়ি দেখুন, কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ করা আছে। এটা থাকছে पूरा এইভাবে बॉडीটা, बॉडी एकदम रानी पिंक में है। अपर का बॉर्डर जो है पतला में है इस तरह से। ये इसका पूरा इस तरह से बॉडी आएगा, देखिए ये इस तरह से पूरा इसमें काम किया गया है। इस तरह से ये पूरा बॉडी है, ये रानी पिंक के ऊपर है और इसमें कड़वा प्रोसेस से काम किया है। ये कड़वा कातान बेनारसी है। ये लोअर का बॉर्डर है इस तरह से। এটা থাকছে পুরো লোয়ারের বর্ডার এইভাবে যাবে, পুরো ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ করা আছে আর উইদাউট মিনাকারিতে আছে। কিন্তু এগুলো খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি, একদম কমফর্টেবল। আমি ওয়েট করে আছি তসরের বেনারসিটা, আমি বলছি আপনারা নিয়ে দেখুন, আপনারা বলবেন কি কোয়ালিটি, কি জিনিস, কতটা সুন্দর। এটার ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। ব্লাউজ পিসটা থাকছে পার্পলিশ পিঙ্কের উপর। প্লিজ আমার লাইভ ভালো লাগলে একটু শেয়ার করবেন একটু। এটার বর্ডারটা থাকছে পার্পল, পিঙ্কিশ পার্পল, কি সুন্দর। এইভাবে এইভাবে থাকছে পুরো এর ব্লাউজ পিসটা বুটা ওয়ার্কের উপর। থ্যাংক ইউ। দেখুন এই লুকসটা আমি দেখাচ্ছি, এইভাবে লুকসটা যাবে। এটা বুঝে দিতে হবে। देखो এইভাবে লুকসটা যাবে। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा, देखिए इस तरह से।
बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 11,700। 11,700 এটার প্রাইস থাকছে। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। ये करुआ कातान बेनारसी है। ये देखिए इसका बॉर्डर है, এটা থাকছে পুরো বর্ডার, পুরো রিভাইভেলে বর্ডারটা করা হয়েছে। এর যে বডির যে ওয়ার্কটা সেটাও পুরো রিভাইভেলে থাকছে। এটার যে আঁচলের যে কাজ সেটাও আমি দেখাবো। এটা যে আঁচলের কাজটা থাকছে, ব্যাক পোর্শনটা দেখুন পুরো রিভাইভেলে আছে। এটা পুরো কারুয়া প্রসেসে করা হয়েছে, পুরোটা কারুয়া কাতান বেনারসি। এগুলো এইভাবে লুকসটা আসবে, এইভাবে। এর স্পিচটা দিলে দেখুন এরকম লাগবে। যখন এই স্পিচটা দেবেন আপনারা এগুলো ব্লাউজ করিয়ে ম্যাচিং জুয়েলারির সাথে পরবেন, তখন এই লুকসটা আপনারা বলবেন কেমন হয়েছে শাড়িটা। প্লিজ আমাকে রিভিউ দেবেন। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। বুকিং के लिए आप স্ক্রিনশট ले सकते हैं। প্রাইস है 11,700। আজকে দেখো তো দূর থেকে কাছ থেকে দুটোই কালার কি ঠিক আসছে? লাইট সেটিং ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। আজকে কালার কিন্তু আজকে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে চেঞ্জ। কালেকশন। থ্যাংক ইউ। আজকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করেছি, লাইট সেটিংটা একটু চেঞ্জ করেছি, কারণ কালারগুলো ঠিক আসছিল না। আপনারা বলছিলেন, আমিও দেখছিলাম কালারগুলো ঠিক আসছিল না, তাই একটু কালার মানে লাইট সেটিংটা চেঞ্জ করেছি আজকে। এবার আজকে বলছে যে কালারটার পাশ থেকে দূর থেকে দুটোই ঠিক আসছে। আপনারা কমেন্টে জানান যে ঠিক আসছে কি না। দেখুন এইভাবে লুকসটা যাবে। অরেঞ্জের মধ্যে চাইছিলেন, অরেঞ্জের মধ্যে দেখাচ্ছি, অরেঞ্জের মধ্যে অ্যাভেলেবেল আছে। এটাতে বর্ডারটা থাকবে, বর্ডারটা থাকছে নেভি ব্লু। খুব সুন্দর কালেকশন। থ্যাংক ইউ। প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করবেন, একটু সাপোর্ট করুন, একটু লাইভটা শেয়ার করুন নিজের ফ্রেন্ডসদের মধ্যে, রিলেটিভসদের মধ্যে। Simply beautiful. The background is very nice. Before the maroon and pink was looking like red. Now it should be fine. Shobha Shivkumar. থ্যাংক ইউ। খুব খুব সুন্দর লাবণী বলছেন। থ্যাংক ইউ। আগে উনি বলছেন পিঙ্ক আর মেরুনটা রেডের মতন লাগছিল, এখন পিঙ্কটা পিঙ্কের মতন, মেরুনটা মেরুনের মতন। হ্যাঁ, এখন কালারগুলো একদম ঠিক আছে। আমি ওই জন্য লাইট সেটিংটা চেঞ্জ করেছি। দুদিন আসলে মানে অফ ছিল তো, একটু টাইম পেয়েছিলাম, আমি লাইট সেটিংটা পুরো চেঞ্জ করেছি। দিয়ে চেঞ্জ করে আজকে মানে আমি দেখলাম যে লাইট সেটিংটা ঠিক আসছে। আমি নিজে ভিডিও করে দেখেছি, তো আপনারাও বলুন ঠিক আসছে কি না, তাহলে আমি আবার ঠিক করার চেষ্টা করব। আমার মেয়ে বলছে যে লাইট সেটিং কালার একদম ঠিক আসছে ক্যামেরায়। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए नेवी ब्लू के ऊपर पूरा इस तरह से पूरा काम किया हुआ है। ये जो है ये फाइन जरी का काम किया हुआ है, ये फाइन जरी का पूरा काम किया हुआ है। ये इसका আপার কা বর্ডার, এটা থাকছে আপারের বর্ডার পাতলার মধ্যে, এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডারটা এইভাবে চওড়ার মধ্যে, আর এর ব্লাউজ পিসটা থাকছে नेवी ब्लूर মধ্যে। ये इसका ब्लाउज पीस है नेवी ब्लू में, और ये इसमें बॉर्डर आएगा, ये जो हाथ में आएगा। ये पूरा इसका जो कलर है एकदम प्योर ब्राइट ऑरेंज कलर है। ब्राइट ऑरेंज कलर चाह रहे थे आप, ये एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर है। और ये भी करुआ प्रोसेस से किया गया है, पूरा रिवाइवल में है। पूरा इसका बॉर्डर पल्ला बूटा वर्क पूरा ये रिवाइवल में करुआ प्रोसेस से किया गया है। ये प्योर कातान बनारसी है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। हर साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क मिलेगा। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा, इस तरह से। ये ऑरेंज के ऊपर है, इसका बॉर्डर जो है नेवी ब्लू के ऊपर इसका कॉन्ट्रास्ट है। देखिए इस तरह से इसमें जब आप स्प्लिट्स दीजिएगा, इसका कलर देखिए तो कलर ठीक आ रहा है नहीं, इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। ये देखिए ये जो ऑरेंज है ना, इसमें एक रेडिश का टोन है, रेड का टोन है। ऑरेंज में ब्राइट ऑरेंज है, इसमें रेड का स्लाइट टोन है। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 11,700। ষোলোপাড়ে আছে। চন্দ্রকুমার বলছে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে উনি বলছেন। থ্যাংক ইউ। অমৃতা মুখার্জি বলছেন শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আপনার একটু আমার লাইভ যদি ভালো লাগে আমাকে একটু সাপোর্ট করুন, একটু লাইভটা শেয়ার করবেন নিজেদের ফ্রেন্ডসদের রিলেটিভদের মধ্যে যারা লাইভ দেখতে পছন্দ করে। প্লিজ একটু লাইভটা শেয়ার করবেন, একটু আমাকে সাপোর্ট করবেন। এবার একটা দেখাচ্ছি ব্ল্যাকের ওপর।
সরু বর্ডারের মধ্যে বলতে এগুলো খুব চওড়া বর্ডার না। আমি যেটা পরে আছি, ধরো তো, দেখুন আমি যেটা পরে আছি এগুলো কিন্তু খুব ব্রড চওড়া বর্ডার নেই, এর মধ্যে সরু বর্ডারও আছে, চওড়া বর্ডারও আছে। আপনাকে দেখে নিতে হবে কোনটা আপনার পছন্দ, সেটা সরু বর্ডার না চওড়া বর্ডার। এটা একটা ব্लैक মধ্যে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু जेड ब्लैक। ये जेड ब्लैक के ऊपर है और पूरा सिल्वर जरी का काम किया हुआ है इसमें। ये जो जरी है ये देखिए सिल्वर जरी है पूरा। इसका प्राइस है 11,200। 11,200 इसका प्राइस है। ये थोड़ा पतला बॉर्डर में है, ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत चौड़ा नहीं है ये। प्राइस कत तानिया बनर्जी? इसका प्राइस अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये 11,200 है और हर साड़ी का प्राइस अलग अलग है, तो हर साड़ी के साथ मैं उसका प्राइस बता दूंगी। ये देखिए जेड ब्लैक के ऊपर है, ये इसका पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আঁচল, এইভাবে দেখুন পুরো আঁচলটা থাকছে। এটার কিন্তু জড়িটা একদম গোল্ডেন, এটা সিলভার টাইপের জড়িটা কিন্তু আসছে, দেখো তো ঠিক আসছে। আচ্ছা, এটা কিন্তু পুরো গোল্ডেন না, একদম অন্যগুলো যেমন গোল্ডেন, এটা কিন্তু একটু হোয়াইট জড়ি, একটু হোয়াইট টাইপ, হোয়াইট গোল্ড। এটা হোয়াইট গোল্ড টাইপের জড়িটা, এটা থাকছে পুরো একদম সিলভার বললেও ভুল হবে, এটা হোয়াইট গোল্ড টাইপের জড়িটা। এটা থাকছে সরু পাড় বলছেন? হ্যাঁ, কাতানের মধ্যে সরু পাড় এর মধ্যে আছে, দেখাচ্ছি। আপনার যেটা পছন্দ হবে বলবেন, আমি সরু না চওড়া বলে দেবো। এটা থাকছে পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है, इस तरह से ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है बूटा वर्क में। और ये भी करुआ प्रोसेस से किया गया। ये इसका बॉर्डर है, ये इसका बॉडी का बूटा वर्क है। बॉडी जो है ये पीकॉक किया हुआ है, ये भी पूरा करुआ प्रोसेस से किया गया। ये जेड ब्लैक के ऊपर है, ये देखिए ये इसका पूरा बॉडी वर्क है, पूरा जेड ब्लैक के ऊपर इस तरह से बॉडी आएगा। फ्रंट में एकदम घना मोटिव रहेगा और इस बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में रहेगा, इस तरह से पूरा इसका फ्रंट आएगा ये। और ये इसके लोअर का बॉर्डर है। মামুন্দি যে আপনি ইয়েলো পিঙ্কটা নিয়েছেন না কাতান বেনারসি, ওই ততটাই চওড়া বর্ডার এগুলো, তার থেকে সরুও আছে কিন্তু তার থেকে চওড়া বর্ডারটা নেই। আপনি তো নিয়েছেন, আপনি চওড়া কতটা সেটা আপনি বললেই বুঝতে পারবেন। এটা থাকছে এর পুরো লোয়ারের বর্ডার। ये इसके लोअर का बॉर्डर है, इसमें देखिए एलिफेंट मोटिव्स किया हुआ, हॉर्स किया हुआ, इस तरह से पूरा इसका लोअर का बॉर्डर है। ठीक है, ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है, ये इसका ब्लाउज पीस है बूटा वर्क में। দেখুন এইভাবে এর লুকসটা যাবে, इस तरह से देखिए पूरा इसका लुक्स आएगा। স্টার্টিংটা ছেড়ে দেবে, স্টার্টিংটা দাও না, কিছুটা ছেড়ে দেবে, যেটা কোমরে পড়ে সেটা বাদ দিয়ে দেবে। देखो मैं देखिए दीजिए, फर्स्ट देखे ना, ये देखिए जब आप स्प्लिट्स करके इसको पहनिएगा तो कैसा लुक्स आएगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से। देखिए ब्लैक कितना सुंदर है, जेड ब्लैक के ऊपर है और इसका जो जरी का कलर है व्हाइट गोल्ड जैसा। দেখাবি অর্পণ দে? হ্যাঁ, তসর বেনারসি দেখাবো, কাতান দেখাচ্ছি, ও তসর দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন দেখাবো। এই আঁচলটা আরো একটু বড় হবে না সম্রাট? কাতান বেনারসি আঁচল এইরকমই হয়, এগুলো একটু মানে শর্ট আঁচলই হয় এগুলো, এগুলো কিন্তু খুব চওড়া লম্বা আঁচল হয় না, এগুলো একটু শর্ট আঁচলই হয়। এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। আর হয় না না, সেগুলো অনেক হাই রেঞ্জের হয়। এইভাবে লুকসটা যাবে। এটার প্রাইস থাকছে 11,200। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट नहीं दे पाएंगे, बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते। इसका प्राइस है 11,200। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। प्लिज আপনারা কমেন্ট করুন, একটু শেয়ার করুন। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করবেন। এটা একটা দেখাচ্ছি দেখুন ইয়েলোর মধ্যে, ইয়েলোর সাথে এটা চকলেট ব্রাউনের বর্ডার থাকছে, ইয়েলোর সাথে চকলেট ব্রাউনের বর্ডার থাকবে। আমি যখন দেখাবো বলবো তুমি কুচিটা ফেলে দেবে। আমি সিঙ্গেল ফোল্ডে দেখুন দেখানোর চেষ্টা করছি, সিঙ্গেল ফোল্ডে হলে আপনাদের বুঝতে আরো সুবিধা হবে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এটাতে থাকছে, তুমি কুচি করতে শুরু করো। দেখুন এইভাবে, দেখুন এটা येलोर ऊपर থাকছে, চকলেট ব্রাউন থাকছে এর পুরো বর্ডারটা। ये देखिए ये अपर का बॉर्डर है चॉकलेट ब्राउन में, ये इसका बॉडी है एकदम छोटा।
হ্যাঁ, ব্ল্যাকটা একদম ডিফারেন্ট। এগুলো প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট, প্রত্যেকটা দেখুন, আমি কাছ থেকে দেখাবো, আপনি ওয়ার্কটা দেখবেন, প্রত্যেকটার কালার কম্বিনেশন দেখবেন, একদম প্রত্যেকটা আনকমন কালার কম্বিনেশন, একদম যেগুলো চিরচরিতভাবে হয়ে আসছে সেরকম কালার কম্बिनेशन খুব कमই আছে। এটা থাকছে দেখুন এর बॉडी, ये इसका पूरा बॉडी छोटा छोटा बूटा वर्क है, ये करुआ प्रोसेस से किया गया है। ये इसका बॉर्डर है, ये देखिए चॉकलेट ब्राउन में पूरा बॉर्डर है। बॉर्डर देखिए रेगुलर जैसा बॉर्डर होता है ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये इसका बॉर्डर है, देखो कैमरे ठीक आसছে, ये इसका पूरा बॉर्डर है। ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है, ये इस तरह से चॉकलेट ब्राउन में, और ये इस तरह से बॉर्डर आएगा जो हाथ में आएगा। ये पूरा बॉडी का जो कलर है एकदम ब्राइट येलो है, ये ब्राइट येलो इसका कलर आएगा एकदम। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से पूरा लुक एकदम ब्राइट येलो है, उसके साथ चॉकलेट ब्राउन, इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 11,200 और पूरा करुआ प्रोसेस से किया गया है। बॉर्डर जो है, पल्ला जो है, बूटा वर्क है, पूरा करुआ प्रोसेस से किया गया। ये करुआ कातान बनारसी है, ये प्योर कातान सिल्क के ऊपर है। हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, हर साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क मिलेगा। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। और क्वालिटी जो है इसका, क्वालिटी मैं नहीं बताऊंगी, क्वालिटी आप बोलिएगा कि क्वालिटी कैसा है। आप लीजिए, आप मुझे प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा मेरे पेज पे, मेरे लाइव पे, कि आपको साड़ी कैसा लगा, कैसा साड़ी है, आप प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा। আমি যেটা পৈঠানিটা আপনি গ্রিন বলছিলেন না, আমি গ্রিনটা দেখিয়ে দেবো, সঙ্গে থাকবেন। আমি লাস্টে গ্রিন পৈঠানি আর ব্ল্যাক যেটা বললেন শকুন্তলা ডিজাইনের ওপর, সেটাও দেখিয়ে দেবো, সঙ্গে থাকবেন একটু। দেখুন এটা গ্রে কালারের ওপর থাকছে, এটা ডিপ গ্রে, একদম ডিপ গ্রের ওপর এটা থাকবে, এইভাবে থাকছে। এর लोअर बॉर्डर, ये इसके पूरा लोअर का बॉर्डर इस तरह से, ये वायलेट पिंक के ऊपर है, रानी पिंक नहीं है, रानी के साथ वायलेट का इसका क्रॉस है, वायलेट का टोन है इसमें। ये पूरा इस तरह से पिंक के ऊपर बॉर्डर है, इसमें फाइन जरी का वर्क किया हुआ है, इस तरह से फाइन जरी वर्क है। ये पूरा लोअर का बॉर्डर है। ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है जो पिंक के ऊपर है, इस तरह से इसी पिंक के ऊपर बॉर्डर है। ये ब्लाउज पीस है जिसमें बॉर्डर दिया जो हाथ में आएगा। और बॉडी का जो कलर है एकदम डीप ग्रे है, डीप ग्रे बॉडी का कलर है। इस तरह से पूरा बूटा वर्क है, बॉडी में फ्रंट में घना है और इस बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में बूटा वर्क का चेन है। और ये पूरा करुआ प्रोसेस से किया गया है। ये देखिए इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा, इस तरह से। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 11,200। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। প্রাইস হচ্ছে 11,200। এইভাবে লুকসটা আসবে। কতজন আছে? প্লিজ একটু কমেন্ট করুন আজকের কালেকশন কেমন লাগছে। আর আমার লাইভ যদি ভালো লাগে প্লিজ প্লিজ একটু শেয়ার করবেন, একটু শেয়ার করে দিন নিজের ফ্রেন্ডস রিলেটিভদের মধ্যে। প্লিজ একটু শেয়ার করে দিন লাইভটা, আর কমেন্ট করুন, লাইক করুন কেমন লাগছে। এবার একটা দেখাচ্ছি, মানে এটা কি বলুন, রামা গ্রিন। দেখো তো, এটা রামা গ্রিনের সাথে দেখাচ্ছি মাস্টার্ড বর্ডার, রামা গ্রিনের সাথে মাস্টার্ড বর্ডার। তুমি তসর বেনারসি গুলো ওই দিক থেকে যে উপরে করে দাও, আমি তসর গুলো দেখাই, তারপর আবার কাতান দেবো। না, সব 11,200 অনেকগুলো আছে যেগুলো একটু সরু বর্ডার সেগুলো 11,200, যেগুলো একটু চওড়া বর্ডার 11,700, যেগুলো মিনাকারি সেগুলো একটু রেঞ্জটা বেশি। এগুলো উইদাউট মিনাকারিতে দেখাচ্ছি, মিনাকারিতেও আছে। এটা থাকছে দেখুন, এটা থাকছে পুরো, তুমি নামিয়ে দিয়ে চট করে চলে এসে। থ্যাংক ইউ। অর্পণ দেব বলছেন দারুণ কালেকশন। থ্যাংক ইউ। তুমি শাড়ি পরে যদি অন্য কালারে দেখাও তোমার শাড়িটা সরস্বতী পর। হ্যাঁ, আমার শাড়িটার কালার অপশন আছে, দেখাচ্ছি। তসর বেনারসিগুলো ওপরে করো, এখানে নামিয়ে দাও, আমি তসরগুলো নিয়ে নেবো, তারপর কাতান দেখাবো। ওগুলো নিচে নামিয়ে দাও, হ্যাঁ ওখানে নামিয়ে দাও, একটু সরিয়ে রাখবে, যেতে আসতে অসুবিধা হবে। এটা থাকছে
রামা গ্রিনের ওপর, এটা পুরো রামা গ্রিনের ওপর, তার সাথে মাস্টার্ড বর্ডার থাকছে। দেখুন এইভাবে থাকবে এটা। देखिए ये এটা কিন্তু সরু বর্ডারে আছে, যেগুলো 11,200 সেগুলোর বর্ডারটা সরু থাকছে। এটা থাকছে লোয়ারের बॉर्डर। ये देखिए मस्टर्ड येलो के ऊपर लोअर का बॉर्डर है। फाइन जरी वर्क है, ये करुआ प्रोसेस से किया गया है। ये करुआ कातान बेनारसी है। ये बॉडी का वर्क जो है एकदम देखिए क्लियर विजिबल है। ये पूरा इस तरह से छोटा छोटा बूटा वर्क है पूरा ऑल ओवर बॉडी में। फ्रंट में घना है, रेस्ट बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में है। इस तरह से पूरा इसका फ्रंट रहेगा। पूछी जाओ। ये इसका पल्ला है, এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। ये মাস্টার্ড येलो के ऊपर इस तरह से पूरा इसका पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, পুরো আঁচলটা এইভাবে থাকবে। পুরো এটা কারুয়া প্রসেসে করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। এটা থাকছে দেখুন আপারের বর্ডার, এটা থাকবে আপারের বর্ডারটা সরুর মধ্যে। আর এটা লুকসটা আমি দেখাচ্ছি একটু কাছে। এটা লুকসটা দেখুন এইভাবে যাবে, এটা লুকসটা এইভাবে যাচ্ছে। এটা রামা গ্রিনের উপর থাকছে মাস্টার ডিজাইন। কালার কম্বিনেশনগুলো কতটা আনকমন দেখুন, কালার কম্বিনেশনগুলো এগুলো চট করে পাবেন না, একদম ইউনিক কালার কম্বিনেশন। ডিজাইনগুলো একদম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নিয়ে এসেছি। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটার प्राइसও থাকছে 11,200। इसका प्राइस भी है 11,200। বুকিং के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে লুকসটা থাকবে। আর আমার এখন ইউটিউবে চ্যানেল আছে অনুভব নামে, আমি লিংকটা নিচে দিয়ে দিয়েছি। লাইভ যে হচ্ছে লাইভের নিচে লিংকটা দেওয়া আছে অনুভবের চ্যানেলের, যেটা ইউটিউবে আছে। সবে শুরু করেছি তো আপনারা ফার্স্টে সার্চ করলে হয়তো পাবেন না, আপনারা একটু সার্চ করবেন, নিচে গিয়ে পাবেন। সেখানে আমার রেকর্ডের যে লাইভগুলো সেগুলো থাকছে, সেখান থেকে আপনারা বুকিং করতে পারেন। প্লিজ আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এটা থাকছে দেখুন তসর বেনারসি। তসর বেনারসি চাইছিলেন, তসরটা দেখায়, তারপরে আবার কাতান বেনারসি দেখাবো। এটা থাকছে দেখুন একটা তসরের যে ন্যাচারাল কালার হয় তার উপর থাকছে একটা গোল্ডেন বেস, এর মধ্যে মানে কালারের টোন আছে। এটা কিন্তু তসরের ন্যাচারাল কালার, এর মধ্যে খুব সুন্দর এর কালারটা আছে, একদম তসরের ন্যাচারাল কালার। এটা থাকছে তসরের ন্যাচারাল কালারের সাথে পিঙ্ক বর্ডার। এটা কিন্তু খুব ডিপ ব্রাইট রানি না, এটা কিন্তু ডিপ পিঙ্ক। পিঙ্কেরই ডিপ পিঙ্ক বললে যেটা বোঝায় ডিপ পিঙ্ক। আরেকটা কুচিয়ে ফেলবো এখানে, দেখুন ধর। এটা অ্যান্টিক জড়িতে থাকছে। আমি যেটা পরে আছি দেখুন, এটা ব্ল্যাকের সাথে রেড আছে, এটা অ্যান্টিক জড়িতে আছে। যেটা দেখাচ্ছি এটাও অ্যান্টিক জড়িতে থাকছে পুরো এইভাবে, এটাও পুরো অ্যান্টিক জড়িতে। এটা থাকছে পুরো এর আঁচল। ये इसका पूरा पल्ला है देखिए। गुड इवनिंग। এটা থাকছে দেখুন आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है एकदम डीप पिंक के ऊपर एंटिक जरी से काम किया गया है। এটা পুরো আঁচলটা থাকছে পুরো অ্যান্টিক জরি দিয়ে কাজটা করা হয়েছে। বডির কালারটা থাকছে যে তসরের যে ন্যাচারাল কালার হয় সেটা। আর এগুলোও কিন্তু রিভাইভেলে করা হয়েছে। এর যে কাজটা ব্যাক পোর্শনটা দেখালে বুঝতে পারবেন। এটা থাকছে বর্ডার, এটা থাকছে দেখো ঠিক আসছে কি না, এটা থাকছে এর বুটাগুলো, এটা রিভাইভেলে করা হয়েছে। এটা থাকছে এর পুরো এইভাবে পুরো এর বডিটা পুরো আছে অন্য কালারের সম্রাট ব্যানার্জি। ব্ল্যাকের মতন দেখাচ্ছি, ব্ল্যাকের মতন সেম কাজের তো দেখে নিচ্ছি আমি। এই অ্যান্টিক জড়িতে পরে আছি আমি ব্ল্যাক রেড। এই অ্যান্টিক জড়িতে অনেকগুলো কালার অপশন আছে, আমি দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন। এটাও অ্যান্টিক জড়িতে দেখাচ্ছি। এটা আমি যেটা পরে আছি তারই একটা কালার অপশন। ডিজাইনগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু ডিফারেন্ট, ডিজাইন মিলবে না, কালার কম্বিনেশনও আলাদা হবে, অ্যান্টিক জড়িতে হয়ে যাবে। এইভাবে থাকছে পুরো বডিটা। এটা এইভাবে পুরো ফ্রন্টে এইভাবে ঘন বুটার ওপর থাকবে, আর রেস্ট বডিতে থাকবে কিছুটা গ্যাপে গ্যাপে বুটা ওয়ার্কে। দেখুন এইভাবে এর লুকসটা আসবে। মিনাকারি তসর বেনারসি আছে অল্প। হ্যাঁ মিনাকারি তসর বেনারসি আছে। এইভাবে এর লুকসটা যাবে। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 11,850। 11,850 इसका प्राइस है।
বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে লুকসটা থাকবে। আর এগুলো প্রত্যেকটা সিট মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিট মার্ক পাবেন। আর কোয়ালিটি কি আমি বলবো না, কোয়ালিটি আপনারা বলবেন যে কী কোয়ালিটি, কী জিনিস আমি প্রোভাইড করেছি, আমি আপনাদেরকে দিয়েছি। আপনারা প্লিজ 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 আমাকে রিভিউ দেবেন যে আমার পেজে, আমার লাইভে, যে আপনাদের শাড়িগুলো কেমন লেগেছে, কি কোয়ালিটি। আমি কোয়ালিটির সাথে কখনো কোনো কম্প্রোমাইজ করি না। মিনাকারিতে চাইছিলেন, তসরের ওপর মিনাকারি দেখাচ্ছি। এটা তসর ব্রাশটাও অ্যান্টিক জারিতে কিন্তু মিনাকারি। এটা থাকছে, এটার প্রাইস 12,900, 12,900 এটার প্রাইস থাকছে। এটা বর্ডারটা থাকছে দেখুন রেডের মধ্যে, এটা অ্যান্টিক জরিতে আছে। থ্যাংক ইউ। কি বলছেন? রঞ্জিতা থ্যাংক ইউ। আপনারা এইভাবেই কমেন্ট করুন, কালেকশন দেখুন, কালেকশন কেমন লাগছে বলবেন, কমেন্ট করবেন আপনারা। আমার কাছে আপনারা অনেকেই শাড়ি নিয়েছেন, কেমন লেগেছে শাড়িগুলো, কেমন হয়েছে প্লিজ রিভিউ দেবেন আপনারা। আর পুজোতে আপনারা যে শাড়ি নিচ্ছেন, পুজোতে শাড়ি নিয়ে পরে কিন্তু প্লিজ আমাকে রিভিউ দেবেন, ফটো শেয়ার করবেন, যে আর আপনাদের ওপিনিয়ন দেবেন যে আপনাদের কেমন লেগেছে। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার পুরো রেডের ওপর অ্যান্টিক জরির কাজ করা আছে। এটা থাকছে বডি, বডিটা দেখুন মিনা ওয়ার্কে থাকছে, পিঙ্ক অ্যান্ড ইয়েলো মিনা ওয়ার্কে। এটা দেখাচ্ছি, আমি তো রেড বিপি পরে আছি, তো রেড ব্লাউজের সাথে এটা বুঝতে সুবিধা হবে, বোঝা যাবে ভালো। আমি গুছিয়ে ফেলো। এটা থাকছে, এটা কালারটা কিন্তু খুব ডিফারেন্ট, ব্লুইশ কালার। এটা খুব ডিফারেন্ট কালারটা, একদম আনকমন কালার। এটা মিনাকারি কাজের উপর পেস্তা গ্রিন কালার। মিনাকারি কাজের উপর পেস্তা গ্রিন, দেখে নিচ্ছি। সত্যি তোমার শাড়ি দারুণ কোয়ালিটি গো, শম্পা চৌধুরী। থ্যাংক ইউ। কোয়ালিটি তো আমার কালেকশন, আমি তো বলবো না যে আমি কি কোয়ালিটি, কি জিনিস আপনাদেরকে প্রোভাইড করি, কি দিই। আপনারা বলবেন যে আমি কি কোয়ালিটি, কি প্রোডাক্ট আপনাদেরকে দিই। আমি সবসময় একটা কথা বলবো, আমি কোয়ালিটির সাথে কখনো কম্প্রোমাইজ করি না। কোয়ালিটি আমি বেস্ট কোয়ালিটি দেওয়ার সবসময় চেষ্টা করি। আমি বেশিরভাগ দেখবেন 3 প্লাই প্রিমিয়ামের ওপর দেখাই, আমি কোয়ালিটির সাথে কখনো কোনো কম্প্রোমাইজ করি না। এটা থাকছে দেখুন এইভাবে, এইভাবে এটা অ্যান্টিক জড়িত আছে। এটা আমি যেটা পরে আছি সেটারই কালার অপশন। এটা দেখুন, এটা আমি যেটা পরে আছি এটারই কালার অপশন। এটা অ্যান্টিক জড়িতে থাকছে। এটা থাकছে अपर बॉर्डर, ये देखिए इसके अपर का बॉर्डर है इस तरह से, पूरा अपर का बॉर्डर है। ये इसका बॉडी है, बॉडी जो है ब्लूइश कलर है, बहुत ही सुंदर ब्लूइश है, डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है, एकदम ब्लूइश कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये इसका लोअर का बॉर्डर है, लोअर का बॉर्डर रेड के ऊपर है, एंटिक जरी का काम किया गया है इसमें। इसका प्राइस है 12,900। ये देखिए, ये इसका पूरा रेड के ऊपर पल्ला है, ये देखिए। এটা রেডের পাড়ের মতো অন্য কালার দেখাও কি সরস্বতী সরু পাড়ের অন্য এর থেকে সরু বর্ডার হবে না, এটা যেটা দেখাচ্ছি সরু বর্ডারই দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু খুশি হয়েছি শম্পা চৌধুরী, থ্যাংক ইউ। আপনারা বলো, তুমি পুজোর সময় একটা কন্টেস্ট অ্যারেঞ্জ করো, খুব ভালো হয়, সবাই পিকস আপলোড করবে উইথ রিভিউ অফ দ্য শাড়ি। নবনীতা গিরি। চেষ্টা করব। এই যে আপনাদের ওপিনিয়ন দিচ্ছেন, আপনারা সাজেস্ট করছেন, অবশ্যই আমার খুব ভালো লাগে। আপনারা তো আমার ভালোর জন্য বলছেন, অবশ্যই আমি চেষ্টা করব, করতে পারলে আমি খুব খুশি হব। বিউটিফুল শাড়ি, থ্যাংক ইউ। আর আপনারা যখন বিষ্ণুপুরে আসেন, আমাদের শপে আসেন, ভিজিট করেন না, আমাদেরও খুব ভালো লাগে। আপনাদের সাথে তো এইভাবে আমাদের লাইভে কথা হয়, কিন্তু আপনারা যখন আসেন ফেস টু ফেস, আপনাদের সাথে দেখা হয়, আপনাদের সাথে কথা হয়, তখন যে একটা যে পরিচয় আলাপ, সেটা আমাদের খুবই ভালো লাগে। যে একটা মানে পাশাপাশি একটা দেখা হলো, কাছাকাছি একটা পরিচয় হওয়া। একটু দেখো শম্পা চৌধুরী লাইভের পরে আমি হোয়াটসঅ্যাপ দেখে কনফার্মেশন দেবো। লাইভের সময় তো হোয়াটসঅ্যাপটা দেখতে পারি না, লাইভের পরে আমি হোয়াটসঅ্যাপ দেখে আপনাকে আমি রিপ্লাই করব। দেখুন, এটা ব্লুইশ কালারের ওপর থাকছে, এইভাবে লুকসটা থাকবে। এটার প্রাইস থাকছে 12,900। এটার পুরো বডিতে মিনা ওয়ার্কে আছে, बॉर्डर और आंचलটা কিন্তু एंटिक জড়িতে থাকছে। এইভাবে থাকবে লুকসটা। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,900। इस तरह से देखिए, रेड ब्लाउज मैं पहनी हुई हूँ, आपको लुक्स का पता चलेगा किस तरह का लुक्स आएगा। देखिए, इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার আমি একটু ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। এতে ব্লাউজ পিসটা থাকছে রেডের ওপর, আর পুরো অ্যান্টিক জরির বর্ডার থাকছে। এটা কিন্তু খুব বেশি চওড়া বর্ডারটা হবে না, খুব জোর হলে এটা হয়তো কত হবে,
6 ইঞ্চি হবে নাকি, এটা দেখো তো 6 ইঞ্চি হবে, এটা 6 ইঞ্চির মতো বর্ডারটা হবে, তার থেকে বেশি হবে না, ওখানে ফিতে আছে দেখলেই। কাঞ্চি কটন শাড়ি কালেকশন পুজোর আগে দেখাবে? আপনি বলেছেন, হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন, আমি চেষ্টা করছি, যদি কাঞ্চি কটন আনতে পারি আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরের বর্ডার। আপনাদের এইভাবে আপনাদের ওপিনিয়ন দিন, আমার খুব ভালো লাগে, আমি আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর শাড়ি নিয়ে আসবো। আর আপনারা এইভাবে আমাকে কমেন্ট করুন, আর প্লিজ রিভিউ দেবেন, আপনারা আমার পেজে রিভিউ দেবেন, আমার লাইভে রিভিউ দেবেন যে আপনাদের শাড়িগুলো কেমন লাগছে, কোয়ালিটি কেমন, কি প্রোডাক্ট আমি আপনাদের প্রোভাইড করেছি। আর আমি আপনাদেরকে প্রমিস করছি যে আমি আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর শাড়ি এনে দেবো। আর আপনারা প্লিজ আমাকে প্রমিস করুন যে আপনারা পুজোর সময় যে আপনারা সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো পরবেন, আমাকে কিন্তু পিক পাঠাবেন আপনাদের ওপিনিয়নের সাথে। এটা থাকছে এর পুরো বর্ডার। এটা দেখুন এইভাবে পুরো ফ্রন্টটা থাকবে ঘন বুটার ওপর, এটাও কিন্তু रिवाइवल করা হয়েছে, এটার পুরো ওয়ার্কটা रिवाइवल থাকছে। ये पूरा रिवाइवल में काम किया गया है। इसका देखिए फ्रंट पूरा इस तरह से घना काम में आएगा, और रेस्ट बॉडी जो है मैं एक दिखा देती हूँ, इस तरह से हर साड़ी का कातान बनारसी हो या तसर बनारसी हो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप में इस तरह से बूटा वर्क आएगा, इतना गैप रहेगा, इस गैप में बूटा वर्क का चेन आएगा, इस तरह से ये रेस्ट बॉडी है। ये रेस्ट बॉडी पूरा इस तरह से आएगा हर साड़ी का। এবার একটা খুব ইউনিক কালার দেখাচ্ছি, এটা ডিপ পেস্তা গ্রিন, না পেস্তা গ্রিন চাইছিল, এটা থাকছে ডিপ পেস্তা গ্রিনে দেখাচ্ছে, একদম ডিপ পেস্তা গ্রিন। সত্যি অতুলনীয়, আমরা খুব খুশি হয়েছি তোমার কাছে শাড়ি কিনতে গিয়ে শম্পা চৌধুরী। আপনাদের ব্যবহারও কোনো মানে খুবই ভালো, আমারও খুব ভালো লেগেছে, আপনারা যে এসছেন আপনারাও খুব ভালো মানুষ। অনেকদিন বাদে দেখতে পেলাম শ্যামলীনা ফোনে গোস্বামী। থ্যাংক ইউ। লাইভ এখন আমার ওয়েডনেসডে, ফ্রাইডে, সানডে হয় সন্ধ্যে 7:30টায়। সন্ধ্যে লাল পাড় গরদ দেখিও অমৃতা মুখার্জি। হ্যাঁ, লাল পাড় গরদ দেখাবো পুজোর আগে। লাল পাড় গরদ পুজোর আগে দেখাবো। দেখুন এটা থাকছে আঁচল, এটা উল্টো দেখানো হয়ে গেল, কুচিতে ফেলতে পারবে না। देखो এটা থাকছে आंचल, ये इसका पल्ला है, ये इसका ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस का वर्क मैं दिखा दूंगी। ये एकदम डीप पेस्ता ग्रीन के ऊपर है, रेड बॉर्डर है, इसमें एंटीक जरी का काम किया गया है। ये देखिए इस तरह से, ये अपर का बॉर्डर है, इस तरह से पूरा এটা থাকছে আপারের বর্ডার, অ্যান্টিক জরিতে পুরো কাজটা করা আছে। এটা কিন্তু উইদাউট মিনাকারি আছে। এটা থাকছে পুরো লোয়ারের বর্ডার, এটা একদম সরুর মধ্যে আছে, এটা কিন্তু 4 ইঞ্চি থেকে 5 ইঞ্চি হবে, এটা 6 ইঞ্চিও হবে না। এটা থাকছে পুরো, এটা লোয়ারের বর্ডার রেডের ওপর অ্যান্টিক জরির কাজ করা আছে, এইভাবে পুরোটা থাকছে। এটা আমি যেটা পরেছি সেটা সেম, এটা আমি যেটা পরেছি সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, দুটো একেবারে সেম, কালার ডিফারেন্স আছে শুধু, এটা একেবারে সেম। প্লিজ লাইভের সময় কল করবেন না। দেখুন সরুপার কাতান দেখিও মামন্দি। হ্যাঁ, সরুপার কাতান দেখছি। সরুপার কাতান বলতে আপনি যেটা নিয়েছেন ওই টাইপেরই হবে, ওর থেকে সরু আছে নাকি আমি দেখে নিচ্ছি। শম্পা চৌধুরী বলছেন থ্যাঙ্কস। ওয়েলকাম। মামন্দি বলছেন তোমার মেয়ের মুখটা একটু দেখা। আমার মেয়ে ক্যামেরার সামনে আসতে কমফर्टेबल না, ও আসতে চায় না। এটা থাকছে এর পুরো आंचल, ये रेड के ऊपर पूरा इसका पल्ला है, देखिए इस तरह से रेड के ऊपर पूरा पल्ला है एंटिक जरी का, পুরো অ্যান্টিক জরি এইভাবে পুরো আঁচলটা কাজ করা থাকবে। দেখুন পুরো অ্যান্টিক জরি, এটা কিন্তু রিভাইভেলে করা হয়েছে, এগুলো কালুয়া প্রসেসে করা হয়েছে। এটার বডির যে কালারটা একদম ডিপ পেস্তা, কিন্তু এটা একদম ডিপ পেস্তা কালার। আর এটা থাকছে পুরো লোয়ারের বর্ডার, এটা থাকছে বডিটা, পুরো বডিটা এইভাবে ওয়ার্কের মধ্যে থাকবে, এগুলো অ্যান্টিক জরিতে। এটা থাকছে আপারের বর্ডার। এর লুকসটা আমি দেখাচ্ছি, দেখুন এর লুকসটা এইভাবে আসবে, দেখুন এইভাবে এর লুকসটা আসবে, এইভাবে। এটা রেড ব্লাউজ পরে আছি, আপনারা একটা আইডিয়া পাবেন কীরকম লাগবে, এইভাবে লুকসটা আসবে। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। প্রাইস হচ্ছে 11,850, 11,850 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आफ्टर लाइव मैं कंफर्मेशन दूंगी, अगर आपको कोई साड़ी पसंद आए
तो आप अगर कंफर्म हो 100% तो ही कंफर्म बुकिंग लिखिएगा, नहीं तो आप इंक्वायरी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा बुकिंग नंबर है 9635350222। मैं रिपीट कर रही हूँ 9635350222। ये मेरा बुकिंग नंबर, इंक्वायरी नंबर एक ही है। স্বরূপার সেলফ কালার কাতান আছে গো অমৃতা মুখার্জি। সেলফ পার কাতান বলতে বুঝতে পারলাম না। সেলফ কালার বলেছে। সেলফ কালারে নেই, সেলফ কালারে কিন্তু কাঞ্জিভারম হবে। কাঞ্জিভারম আমি দেখাবো, কাঞ্জিভারম যখন দেখাবো সেলফ কালারের মধ্যে কাঞ্জিভারম থাকবে। এটা একটা দেখাচ্ছি, এটা একটা দেখাচ্ছি খুব ইউনিক কালার, এটা স্ট্রবেরি রেড কালার, তার সাথে থাকছে ডিপ পিঙ্কের বর্ডার। এটার প্রাইস থাকছে मीनाकारी, এটা থাকছে, এটার প্রাইস থাকছে 12,900। 12,900 इसका प्राइस है। मैं दिखाती हूँ, ये स्ट्रॉबेरी रेड के ऊपर है। स्ट्रॉबेरी का एकदम डीप कलर अगर हो तो वो ये है, इस तरह से देखिए। ये इसका আপার का বর্ডার है, এটা থাকছে পুরো আপারের বর্ডার এইভাবে। এটা কিন্তু অ্যান্টিক জরি না, এটা গ্লসি জরি। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার, এইভাবে থাকছে লোয়ারের, এটা 6 इंची बॉर्डर হবে। ये लोअर का बॉर्डर है, देखिए पूरा मीनाकारी में है। ये पर्पल है, ये येलो है, ये रेड है, इस तरह से पूरा मीनाकारी में है। और ये करुआ प्रोसेस से किया गया है, पूरा करुआ प्रोसेस से किया गया है। और हर साड़ी प्योर तसर सिल्क, प्योर कातान सिल्क के ऊपर है, तो हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। आपको हर साड़ी के साथ सिल्क मार्क मिलेगा। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है इस तरह से। এটা था কলকাতা যাই তাহলে তোমার ওখানে যাব, হোটেলে হলো একদিন থাকবো, মামুনি বলছে। অবশ্যই আসবেন, আমি এলে খুব খুশি হব, আপনি অবশ্যই আসবেন। হ্যাঁ এই রেঞ্জের আমি নিয়েছি, অমৃতা মুখার্জি বলছে। আর কেমন হয়েছে শাড়িটা প্লিজ একটু বলবেন। এটা থাকছে পুরো এর আঁচল, প্লিজ একটু বলবেন যে শাড়িটা কেমন হয়েছে। আপনি যদি নিয়েছেন প্লিজ একটু বলবেন। এটা থাকছে এর পুরো आंचल, ये पिंक के ऊपर है, देखिए डीप पिंक के ऊपर इसका पूरा पल्ला है। ये जरी का काम किया गया, फाइन जरी का काम है इसमें। तो ये देखिए एंटिक जरी नहीं है। तो एक बात मैं बताना भूल गई, হবে প্রীতি চ্যাটার্জি নিয়ন কালার কি? চাইছে। নিয়ন কালার নিয়ন কালার আছে নিচে, নিয়ন কালার নেই, নিচে এখানে দিয়ে গেছে, আমি দেখছি। দেখে নাও, এখানে একটা নিয়ন কালার টাইপের আছে, একটু লাইট নিয়ন, খুব সুন্দর, খুব ভালো কোয়ালিটি, অমৃতা মুখার্জি বলছে। থ্যাংক ইউ। এতে আমার মানে অন্য যে আপনারা লাইভ দেখছেন আপনারা বুঝতে মানে তাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আমি কি কোয়ালিটি কি প্রোডাক্ট আপনাদেরকে প্রোভাইড করি। একটু কাছে এইভাবে লুকসটা যাবে, দেখুন এটা স্ট্রবেরি, ডিপ স্ট্রবেরি আছে। এটা যদি স্ট্রবেরি ডিপ রেডিশ স্ট্রবেরি হয় সেই কালারের উপর এটা থাকছে। বর্ডার থাকছে এইভাবে পিঙ্কের ওপর, এইভাবে থাকছে পুরো বডিটা। এটার প্রাইস है 12,900। इसका प्राइस है 12,900। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से देखिए पूरा इसका लुक्स आएगा। ये लेकिन चौड़ा बॉर्डर में है, ये 6 इंच से 7 इंच जैसे इसका बॉर्डर होगा, ये चौड़ा बॉर्डर में है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है। और मैं एक बात बताना भूल गई जो मैं बोल रही थी, ये तसर है, तसर सिल्क के जैसा शाइनी नहीं होता है, ये थोड़ा मैट फिनिश रफ होता है, तसर थोड़ा मैट होता है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। নিয়ন টাইপের কালার চাইছিলেন, ঠিক নিয়ন বলবো না, এটা কি নিয়ন হচ্ছে? এটা ঠিক নিয়ন না কিন্তু কাছাকাছি যাবে। এটা নিয়ন কালার ঠিক না কিন্তু এটা নিয়ন কাছাকাছি যাবে। এটা সব থেকে ভালো হবে যদি লাইট একদম পেস্তা বলা হয়, একদম লাইট পেস্তা। এইভাবে দেখুন এটা যাবে, এটা একদম সরু বর্ডারের মধ্যে থাকছে। এটা খুব জোর হলে হবে হয়তো 3 ইঞ্চি বর্ডার হবে, 3 ইঞ্চির থেকে 4 ইঞ্চি বর্ডার। এটা একদম সরু বর্ডারের মধ্যে থাকছে। এটা হ্যাঁ 3 ইঞ্চি 3.5 ইঞ্চির মতো বর্ডারটা হবে। দেখুন এইভাবে থাকছে এটা। এটা একদম কালার কিন্তু আজকে একদম এক্সাক্ট আসছে, আপনি কালারগুলো আপনারা দেখে নেবেন।
এটা থাকছে এইভাবে পুরো বডিটা পেস্তা গ্রিন, এটা কিন্তু একদম লাইট পেস্তা গ্রিন। এটা থাকছে बॉर्डर মাস্টার্ড येलोর ওপর बॉर्डर থাকছে, एंटिक जरीर काज আছে, पूरा एंटिक जरी का काम किया है, मास्टर्ड येलो के ऊपर है और बॉडी जो है एकदम लाइट पेस्ता ग्रीन के ऊपर है और इस तरह से पूरा कड़वा प्रोसेस से ये काम किया गया है। ये पूरा एंटिक जरी का देखिए इस तरह से मोटिव किया गया, ये एंटिक जरी का है पूरा। ये अपर का बॉर्डर, इसका अपर का और लोअर का बॉर्डर बराबर है क्योंकि ये पतला बॉर्डर में ये 3 इंच जैसा इसका बॉर्डर होगा। इस तरह से इसका बॉर्डर है पूरा। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, पहले ब्लाउज पीस दिखा दूँ। ये मस्टर्ड येलो के ऊपर इसका पूरा ब्लाउज पीस है, ये पूरा इसका ब्लाउज पीस का बॉर्डर है जो हाथ में आएगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। ये पेस्ता ग्रीन के ऊपर है, देखो कमेंट करो। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 11,850। ये विदाउट मीनाकारी है। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए आज का कलेक्शन कैसा लग रहा है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। তোমার ওখানে একদিন থাকলে হোটেল পাওয়া যাবে? আপনি আসুন, আপনি আমাকে জানাবেন, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। এইভাবে লুকসটা থাকবে। খুব সুন্দর, আপনি ভালো কোয়ালিটি। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আপনারা আমার পেজেও একটু রিভিউ পোস্ট করবেন, আমার পেজে রিভিউর জায়গায় যে একটু রিভিউ আপনাদের পোস্ট করবেন, আপনাদের ওপিনিয়ন দিয়ে প্লিজ একটু রিভিউ পোস্ট করবেন। बीना मंडल हाय। हेलो हेलो, ये देखिए नेवी ब्लू के ऊपर मैं दिखा रही हूँ, इसका भी जो बॉडी का वर्क है ना ये मीना वर्क में है। খুব সুন্দর কালেকশন দেখাচ্ছ, সবগুলো দারুণ। থ্যাংক ইউ। দেখানো মানে এই না যে নিতেই হবে, তবে পুজো তো সামনে, সবারই একটা, আমরা মেয়ে তো আমাদের মানে শাড়ির একটা শখ থাকে, বেশিরভাগ মেয়েদেরই শাড়ির একটা শখ থাকে। এসো এদিকে। এটা নেভি ব্লুর সাথে রেডের কন্ট্রাস্টে থাকছে, এটা नेवी ब्लू साथ रेड कॉन्ट्रास्ट থাকছে। ये एकदम बॉडी का जो कलर है ना एकदम डीप नेवी ब्लू है। देखिए ये इसका पल्ला है, এটা থাকছে এর আঁচলটা পুরো রেডের ওপর, এটা থাকছে বডি পুরো নেভি ব্লুর ওপর আর এইভাবে পুরো মিনা ওয়ার্ক থাকছে। এটা থাকছে কিন্তু জরিতে, এটা কিন্তু অ্যান্টিক জরি না, এটা অ্যান্টিক জরি না, দেখুন এইভাবে থাকবে। এটা কিন্তু আমি যেটা পরেছি মেরুন টাইপের রেডটা, এটা এইভাবে দেখুন। এটা থাকছে अपर बॉर्डर, ये देखिए इसका अपर का बॉर्डर है इस तरह से। ये बॉडी का मीना वर्क है जो पिंक है और रेड है, दो मीना वर्क का कलर है, एक रेड है और एक पिंक है। ये नेवी ब्लू के ऊपर है और ये देखिए ये तसर है, तसर का टेक्सचर आप देखिए, तसर का टेक्सचर ऐसा होता है, मैट फिनिश होता है और मोटा धागा पतला धागा ऐसा रहता है क्योंकि ये तसर है, तसर में ऐसा रहता है। और हैंडलूम है, हैंडलूम का ये पहचान है कि ये हैंडलूम में तैयार किया गया है। अगर मोटा धागा पतला धागा ना हो तो वो हैंडलूम का पहचान भी नहीं होता। मतलब मोटा धागा पतला धागा, धागा का गांठ ये रहे तो उससे ये पहचान होता है कि ये हैंडलूम है, प्योर हैंडलूम है। और ये सारे साड़ी जो मैं दिखा रही हूँ ये लूम वीविंग है, ये हैंडलूम में तैयार की गई, हैंड क्राफ्टेड है। ये देखिए लोअर का बॉर्डर है, एकदम पूरा लोअर का बॉर्डर, ये जरी के ऊपर है पूरा इस तरह से, ये लेकिन एंटिक जरी नहीं है, ये रेड के ऊपर है पूरा इस तरह से। इसका प्राइस भी है 12,900। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से पूरा इसका बीना लुक्स है। मंडल বলছেন খুব সুন্দর নাইস কালেকশন। थैंक यू। হোয়াইট রেড তসর দেখাও। হোয়াইট রেড তসর, হোয়াইট রেড তসর না, হোয়াইট রেড কাতানে আছে, তসর। সুন্দর কালেকশন, সবগুলো দারুণ, অমৃত মুখার্জি। থ্যাংক ইউ। আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর শাড়ি নিয়ে এসেছি, আপনারা সুন্দর সুন্দর শাড়ি নেন, আপনারা কিন্তু পুজোতে আমাকে রিভিউ দেবেন, আপনাদের ওপিনিয়ন দেবেন। পুজোতে আপনারা শাড়িগুলো পরে আপনারা পুজোতে ওপিনিয়ন দেবেন, আপনারা আমাকে पिक शेयर করবেন। এইভাবে যাচ্ছে लुक्स। ये डीप नेवी ब्लू के ऊपर है और इस तरह से पूरा मीना वर्क में आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्राइस है 12,900। बुकिंग जो स्क्रीनशॉट নিতে পারে प्राइस থাকছে 12,900, 12,900 इसका प्राइस है। इसका ब्लाउज पीस मैंने दिखाया है, शायद नहीं दिखाया। ये रेड में इसका ब्लाउज पीस है, ये साइड में दिखाना भूल गए, दिखा देती हूँ। ये इसमें हाथ में इसका बॉर्डर आएगा।
व्हाइट रेड घुरे से ऊपर तुलेगा। व्हाइट रेड खोज रहे थे, मतलब व्हाइट रेड चाह रहे थे, तो व्हाइट रेड में कातान बेनारसी है, तो वो मैं दिखाती हूँ। व्हाइट रेड में ये है, ये अवेलेबल है। ये देखिए इसका पल्ला है, হোয়াইট রেডে কাতান বেনারসি অ্যাভেলেবেল আছে। তসর বেনারসিটা যেটা দেখালাম সেটা হোয়াইট তো তসরের হয় না, হয় না বললেও ভুল হবে, ডাই করে হয়। তো তসরের ন্যাচারাল কালারের সাথে ডিপ পিঙ্ক দেখিয়েছি, সেটা আছে, সেটা কিন্তু হোয়াইট रेड ना, व्हाइट रेड कातान बेनारसी अवेलेबल আছে। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, ये लेकिन बाहर का प्रोडक्ट है, ये मेरा खुद का प्रोडक्शन नहीं है। मैं उन लोगों को स्वर्णचरी बालूचरी देती हूँ और वहाँ से उनका प्रोडक्शन मैं लाती हूँ। तो ये बाहर का प्रोडक्ट है, मैं रिपीट ऑर्डर नहीं लेती हूँ। प्लीज़ आप लोग अगर पसंद आए तो इंस्टेंट बुकिंग कीजिए, और कंफर्म हो तो कंफर्म बुकिंग लिख दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग कंफर्म बुकिंग लिखने के बाद आप लोग 24 आवर्स के अंदर पेमेंट मेथड क्लियर कर दीजिएगा। चाहे कोई भी पेमेंट मेथड हो, COD हो, प्रीपेड हो या EMI हो, आप सिर्फ पेमेंट मेथड क्लियर करिए कि इस पेमेंट मेथड में मुझे लेना है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো আঁচল রেডের ওপর, পুরো দেখুন এইভাবে। এটা কারুয়া কাতান বেনারসি থাকছে। এটার বডির কালারটা থাকছে क्रीमिश वाइट, क्रीमिश वाइट इसके बॉडी का कलर है पूरा इस तरह से। देखिए बॉडी का वर्क आएगा, ये देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स में दिखाती हूँ। ये व्हाइट रेड है, और व्हाइट रेड के बिना तो पूजा अधूरा है। পুজোতে যদি হোয়াইট রেড একটা না হয় তাহলে পুজো ঠিক মানায় না, পুজো পুজো মনে হয় না। পুজো মানে আমাদের দেবী বরণ থাকে, খ্যান থাকে, মানে মায়ের যে মানে আগমনী থাকে, সেগুলো মানে দেবী বরণের থেকে শুরু করে খ্যান থেকে শুরু করে সিঁদুর খেলা, তো সেগুলোতে হোয়াইট রেড ছাড়া আমাদের ঠিক হয় না। হোয়াইট রেড মানে আমাদের একটা পুজোর একটা মানে আভিজাত্য, যে হোয়াইট রেড না পরলে, একটা হোয়াইট রেড শাড়ি না থাকলে ঠিক পুজো কাটে না, মানে পুজো তো হোয়াইট রেড একটা চাই। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো আঁচলটা, इस तरह से पूरा इसका पल्ला। পেস্তা গ্রিন আর গোল্ডেন ইয়েলো কালারের উপর মিনাকারি তসর বেনারসি হবে অর্পণ দিয়ে। লাইট পেস্তা গ্রিন কালারের সাথে মাস্টার্ড ইয়েলো কালার অ্যাভেলেবেল ছিল, ওটা দেখিয়েছি, ওটা মিনাকারিতে নেই। আর মিনাকারিতেও আর ডিপ পেস্তা গ্রিন অ্যাভেলেবেল ছিল, দেখিয়েছি। তসর কালারে তসর বেনারসি দেখিয়েছো? হ্যাঁ তসর কালারে তসর বেনারসি দেখিয়েছি, পিঙ্ক বর্ডারে তসর কালারে। देखुन এইভাবে থাকছে लुक्सটা। ये देखिए इस तरह से इसका लुक साइड है, ये इसका पूरा पल्ला है। ये रेड में इसका बॉर्डर है, पहला आप लुक्स देख लीजिए। ये क्रीमिश वाइट है, ये क्रीम कलर है, एकदम मिल्की वाइट नहीं है, क्रीमिश वाइट है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बॉर्डर जो है रेड के ऊपर है इस तरह से, अपर का बॉर्डर पतला में है, लोअर का बॉर्डर जो है इस तरह से है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच जैसा होगा। ये रेड के ऊपर पूरा बॉर्डर है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো আঁচল এইভাবে। और इसका जो बॉडी का वर्क है ये करुआ प्रोसेस से किया गया, ये करुआ कातान बेनारसी है, करुआ प्रोसेस से किया गया। इसका बैक पोर्शन आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये करुआ प्रोसेस से किया गया, मतलब रिवाइवल में। इसका बॉर्डर, इसका बॉडी का वर्क, इसका जो पल्ला है पूरा ये रिवाइवल में किया गया है। और ये इसका ब्लाउज पीस है रेड के ऊपर, এটা রেডের উপর ব্লাউজ পিস থাকছে, এইভাবে থাকছে বর্ডার, যেটা হাতে কোমরে পরবে। এইভাবে লুকসটা দেখালাম। বুকের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। প্রাইস হচ্ছে 11,200, इसका प्राइस है 11,200। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगी चॉकलेट ब्राउन के साथ रेड, इसके बाद मैं मीनाकारी दिखाऊंगी, वो कॉफी कलर में है, ये भी कॉफी कलर में है। और ये पहले ये दिखा देती हूँ। হোয়াইট রেড থাকলে আমার হোয়াইট রেড থাকলে আমার মাথা ঠিক থাকে না, বাবা কি বলছেন? আপনি তো অনেকগুলো হোয়াইট রেড নিয়েছেন, আপনার পুজো তো হোয়াইট রেডে একদম মানে সুপার হয়ে যাবে। এটা থাকছে দেখুন, এটা कॉफी कलर ऊपर থাকছে, ये कॉफी कलर के ऊपर है और ब्लैक बॉर्डर है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, और मीनाकारी में है ये। इसका जो ब्लाउज पीस है ब्लैक है, मैं दिखाऊंगी।
এদিকে ধরে টানো। ये कॉफी कलर के ऊपर है, कॉफी मतलब एकदम, और ये सिल्की है ना, सिल्क के ऊपर है, प्योर सिल्क के ऊपर है, प्योर कातान सिल्क। तो इसमें एक साइन है, क्योंकि जितने सारे मैं कातान बनारसी दिखा रही हूँ प्योर सिल्क के ऊपर, उसमें एक सिल्क का खुद का साइन है, क्योंकि प्योर सिल्क के ऊपर है। तो हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, हर साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क मिलेगा, चाहे वो तसर सिल्क हो या कातान सिल्क हो। देखिए इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, और इसका इस तरह से देखिए, ये अपर का बॉर्डर है ब्लैक के ऊपर, इसमें देखिए इस तरह से फाइन जरी का काम किया गया है। ये देखिए लोअर का बॉर्डर है इस तरह से मीनाकरी में आस्ते, ठीक। ये देखिए ये पूरा लोअर का बॉर्डर है। সরু পার হবে, নেভি ব্লুতে সরু পার, নেভি ব্লুতে তসর বেনারসি অ্যাভেলেবেল ছিল, দেখিয়েছি, কাতানে আছে নাকি আমাকে দেখতে হবে। এটা থাকছে তসরের ওপর ছিল, কাতানে নেভি ব্লু, কাতানে নেভি ব্লু দেখছি, তসর বেনারসিতে নেভি ব্লু দেখিয়েছি, মিনাকারির ওপর ছিল। নবনীতা দিদি বলছেন এই শাড়িটা ওয়াও নিতে ইচ্ছে করছে, বাট আর কত শাড়ি নেব। এই শাড়িটা খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, কালারটা একদম মানে কি বলবো, মানে ডিসক্রাইব করাও খুব মুশকিল। এটা থাকছে পুরো बॉर्डर, ये इसका पूरा बॉर्डर इस तरह से की ये सो देखिए, ये देखिए ये इसका पूरा बॉर्डर है ब्लैक के ऊपर, এটা ব্ল্যাকের উপর পুরো বর্ডার থাকছে, এতে এইভাবে येलो पिंक ग्रीन मीनाकारी থাকছে, येलो पिंक एंड ग्रीन मीनाकारी इसमें है। ये पूरा फाइन गोल्डन जरी का काम किया, और ये कलुआ प्रोसेस से किया गया है पूरा, और ये एकदम कॉफ़ी कलर के ऊपर इस तरह से, और ये सिल्क है तो इसमें खुद का एक साइन है जो आपको देखने से ही पता चलेगा। और इसका जो फ्रंट है एकदम घना काम किया हुआ है, और इसका जो रेस्ट बॉडी है थोड़ा थोड़ा गैप में बूटा वर्क का चेन है। इसका बॉर्डर, इसका पल्ला और इसका ब्लाउज पीस ब्लैक के ऊपर है। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है ब्लैक के ऊपर, ये ब्लैक के ऊपर ब्लाउज पीस है, इस तरह से बॉर्डर आएगा जो हाथ में आएगा, इस तरह से पूरा इसका बॉर्डर रहेगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा, इस तरह से इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,200, 12,200 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं एक रेड में दिखा रही हूँ, रॉयल ब्लू पहले मैं दिखा देती हूँ। रॉयल ब्लू तो নেভি ব্লু চেয়েছেন, বাট ডার্ক রয়্যাল ব্লুতে আছে। বিউটিফুল শাড়িজ দিয়ে নিতু সিং। থ্যাংক ইউ। দিয়ে আমার বটল গ্রিন পৈঠানিটা দেখাতে ভুলো না। হ্যাঁ আমি বটল গ্রিন পৈঠানিটাও দেখাবো, আর ওদিকে দেখো ইয়ে আছে শকুন্তলা ডিজাইনে জেড ব্ল্যাকের উপর রেড সিল্ক থ্রেডের কাজ আছে, ওই কর্নারে আমি রেখেছি, দেখো ওখান থেকে বের করো ওইদিকে। এটা নেভি ব্লুতে নেই, রয়্যাল ব্লুতে আছে, দেখাচ্ছি। এটার प्राइस था 11,700, 11,700 इसका प्राइस है। ये पिंक और रॉयल ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। দেখো অল ওভার শাড়িগুলো সব রাখা আছে, সেখানেই আছে। ব্ল্যাকে রেড, হ্যাঁ ব্ল্যাকে রেড, হ্যাঁ দুটো আছে। হ্যাঁ ওটা দাও, এই শকুন্তলা ডিজাইন ওটা রাখো, আমি ওগুলো আমাকে মনে পড়াবে। হ্যাঁ ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, এটা পুরো এর আঁচল থাকছে পিঙ্কের ওপর, पिंक के ऊपर पूरा पल्ला एकदम पूरा फाइन जरी का काम किया गया है इसमें, और ये कलुआ प्रोसेस से किया गया है। नेवी ब्लू आप चाह रहे थे, नेवी ब्लू अभी अवेलेबल नहीं है, तसर में है, दिखाया मैंने। ये रॉयल ब्लू में अवेलेबल है, तो रॉयल ब्लू में दिखा रही हूँ। ये रॉयल ब्लू के साथ पिंक बॉर्डर में है, देखिए इस तरह से ये आएगा। देखिए ये अपर का बॉर्डर है इस तरह से, ये पूरा अपर का बॉर्डर है पिंक के ऊपर, ये लोअर का बॉर्डर है इस तरह से पूरा फाइन गोल्डन जरी का काम किया। ये देखिए करुआ प्रोसेस से किया गया है, करुआ कातान बेनारसी है। ये करुआ मतलब रिवाइवल में गौलानी प्रोसेस में जो किया जाता है उसे वो लोग करुआ बोलते हैं, जो उन लोगों का मतलब प्रोसीड्योर होता है, जो उन लोगों का खासियत है, इसे करुआ कातान बेनारसी वो लोग बोलते हैं।
ये देखिए इस तरह से पूरे ये रिवाइवल में किया गया है। ये रॉयल ब्लू के ऊपर है, इसका प्राइस है 11,700। 11,700 इसका प्राइस है। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ। इसका ब्लाउज पीस जो बूटा वर्क में पूरा, ये पिंक के ऊपर पूरा बूटा वर्क में इसका ब्लाउज पीस है। মিনাকারি তসর বেনারসির কালেকশন দেখিয়েছি, আরো কিছু আছে দেখাচ্ছি। এইভাবে থাকছে লুকসটা দেখুন। তসর বেনারসি খুব বেশি আজকে নেই, তসর বেনারসি তাও আমি 8-10টার মতো, এখনো পর্যন্ত 5টা দেখিয়েছি, আরো আছে দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন দেখাবো। দেখুন এইভাবে এই লুকসটা থাকবে। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा इस तरह से। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 11,700। 11,700 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা রেডে দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু চওড়া বর্ডার আছে, রেডের সাথে রামা গ্রিনের বর্ডার, কালার কম্বিনেশন রেড গ্রিন কিন্তু না, রেডের সাথে রামা গ্রিন। এটা কিন্তু উইদাউট মিনাকারি, কিন্তু খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশনটা। এটার প্রাইস থাকছে 11,200। কতজন ভিউয়ার্স আছে? 26। আজকে তো 15 তারিখ না, কি বার আজ? আজ বুধবার। আমার নেক্সট লাইভ ফ্রাইডে হবে 17 তারিখ। প্লিজ সেদিন লাইভ মিস করবেন না। কি দেখাবো পোস্ট করে দেবো আমি। সেদিন সন্ধ্যে 7:30টায় আমার লাইভ হবে। 7:30 আমি বলি, কিন্তু আমার শুরু করতে করতে আমার 8:45 হয়ে যায়। সরি তার জন্য, কিন্তু আমি চেষ্টা করবো 7:30টায় করার। এটা রামা গ্রিনের সাথে রেড থাকছে, देखो এটা থাকছে आंचल। ये इसका पूरा पल्ला, ये रेड के साथ रामा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन देखिए, और इसका जो वर्क है वो देखिए कितना डिफरेंट है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला इस तरह से पूरा रामा ग्रीन के ऊपर फाइन जरी वर्क है। ये इसका बॉडी है एकदम ब्राइट रेड में, ये कोई ब्लैक का टच नहीं है इसमें। अगर कोई ब्राइडल हो या फिर ब्राइडल के पास में घर का कोई आदमी तो भी पहन सकते, कोई रिलेटिव्स हो तो भी पहन सकते हैं। ब्लैक का इसमें कोई टच नहीं है। इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन, एकदम रेड के साथ रामा ग्रीन है ये। इस तरह से देखिए, इस तरह से ব্ল্যাকটার মতো ফিগারে আর কিছু আছে কি ব্ল্যাকটার মতো ফিগারে, এটা ফার্স্ট দেখিয়েছো, তার মতো আর কিছু আছে? ব্ল্যাকটার মতন আমি কি দেখালাম, আমি তো নিজেই ভুলে গেলাম। পিকক ফিগারে ছিল একটা মালা। না না না, ওটা নেই, ওটা সিঙ্গেল পিস। এইভাবে থাকছে। दी आपकी साड़ी बहुत सुंदर है नीतू सिंह। थैंक यू। आप भी पहनिए, आपको भी बहुत सुंदर लगेगी ये साड़ी। आप मुझे प्लीज रिव्यू दीजिएगा। देखिए इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। ये रामा ग्रीन के साथ रेड है, इसका इस तरह से इसका लुक्स आएगा। पहले लुक्स देख लीजिए, फिर मैं पास से वर्क दिखा दूंगी। ये 11,200 इसका प्राइस है। इस तरह से अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए इसका बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ये एकदम चौड़ा बॉर्डर है। ये 10 इंच जैसा बॉर्डर होगा, एकदम चौड़ा बॉर्डर में ये है। इस तरह से इसमें इस तरह से पूरा बॉर्डर आएगा। इसका जो ये ब्लाउज पीस है देखिए, इसमें भी ये बॉर्डर है जो हाथ में आएगा। इस तरह से इसका पूरा ब्लाउज पीस है। ये इसका बॉडी है, इस तरह से बॉडी एकदम ब्राइट रेड के ऊपर है, और पूरा इस तरह से बूटा वर्क है फ्रंट में। पूरा बूटा वर्केर ऊपर থাকছে বডিটা, একদম ফ্রন্টটা ঘন আর রেস্ট বডিটা কিছুটা গ্যাপে গ্যাপে ব্রাইট রেড কালারের উপর এটা থাকছে। আর রামা গ্রিন বর্ডার থাকছে। বর্ডারটা একদম 8 থেকে 10 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চির মতো বর্ডারটা হবে। আর একদম পুরো জরিতে, ফাইন জরিতে করা আছে। আর পিওর কাতান সিল্ক এগুলো, প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবেন। শাড়িগুলো নাইস। থ্যাংক ইউ। আমার নেক্সট লাইভ কিন্তু ফ্রাইডে হবে। সেদিন ফ্রাইডে 17 তারিখ সন্ধ্যে 7:30টায় লাইভ মিস করবেন না। কি দেখাবো পোস্ট করে দেবো। প্লিজ আমার পেজটা একটু ফলো করবেন, অনুভবের পেজটা ফেসবুকে ফলো করবেন। আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। নোটিফিকেশনের জন্য আপনাদেরকে লাইক করতে হবে লাইভে, আর কমেন্ট করতে হবে, তাহলেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছানোর সিওরিটি থাকবে। নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। আর এখন আমার ইউটিউবে চ্যানেল আছে অনুভব নামে, এই ফার্স্ট খুলেছি। তো এখন আপনারা ফার্স্টে সার্চ করলেই হয়তো পাবেন না, তলায় গিয়ে পাবেন। তো সেখানে আমার রেকর্ডের যে ভিডিওগুলো লাইভগুলো সেগুলো থাকবে, সেখান থেকেও দেখে আপনারা বুক করতে পারেন। এইভাবে দেখুন এই লুকসটা থাকবে। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से पूरा लुक्स आएगा।
बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 11,200। 11,200 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা দেখাচ্ছি বটল গ্রিনের মধ্যে পার্পলিশ পিঙ্ক। ধরো, বটল গ্রিনের মধ্যে পার্পলিশ পিঙ্ক দেখাচ্ছি একটা, একদম এটা পিঙ্কটা কিন্তু পার্পলিশ পিঙ্ক। এটা বটল গ্রিনের মধ্যে থাকছে। আমি যে শাড়িটা পরে আছি এটা কিন্তু ডিসপ্লে শাড়ি। এটাও যদি আপনাদের পছন্দ থাকে আপনারা কিন্তু স্ক্রিনশট শেয়ার করতে পারেন, এটা হয়ে যাবে। শাড়িগুলো নাই। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আপনারা এভাবেই কমেন্ট করুন যে কালেকশন কেমন লাগছে আর লাইটস আজকের সেটআপ কেমন লাগছে, ঠিক আছে কি না। এটা থাকছে देखो ये आंचल, ये इसका पूरा पल्ला इस तरह से एकदम पर्पल पिंक के ऊपर। ये जो बॉडी है बॉडी एकदम डीप बॉटल ग्रीन के ऊपर है। बॉडी का कलर जो है एकदम डीप बॉटल ग्रीन है। ये पर्पलिश पिंक के ऊपर बॉर्डर आएगा, पल्ला आएगा, ब्लाउज पीस आएगा और ये इसका जो बॉडी है डीप बॉटल ग्रीन के ऊपर है। ये देखिए इसका पिंक के ऊपर इसका ब्लाउज पीस ये पिंक के ऊपर है और बॉर्डर जो है पर्पलिश पिंक है। ये इसका बॉर्डर है जो हाथ में आएगा इस तरह से। ये इसका ब्लाउज पीस है। ये बॉडी है एकदम बॉटल ग्रीन के ऊपर। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा इस तरह से। इसका प्राइस है 11,200। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुकिंग जो है स्क्रीनशॉट নিয়ে নিতে পারেন, এইভাবে লুকসটা আসবে। সরু পাড় একটা দেখাও, মামুন্দি বলছে। এর থেকে সরু পাড় মামুন্দি আজকে একটা ব্ল্যাকের উপর আছে, দেখাচ্ছি। ইয়েলো ক্লোজার, সরি আপনি কি বলছেন বুঝতে পারলাম না। আপনি সরু পাড় বলছেন তো, একটা ব্ল্যাকের সাথে সরু পাড় দেখাচ্ছি। আপনি তো সব কালার নিয়েছেন, ব্ল্যাক নেননি। একটা ব্ল্যাক দেখুন, ব্ল্যাকের সাথে এটা পার্পলিশ পিঙ্ক আছে। পিঙ্ক আপনার फेवरेट कलर मीना ওয়ার্কেও থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 12,200। इसका प्राइस है 12,200। ये जेड ब्लैक के ऊपर देखिए इस तरह से मीना वर्क है, ग्रीन है, पिंक है, इस तरह से मीना वर्क है। ये बॉर्डर है एकदम पतला बॉर्डर में। ये जो है ये 3 इंच से ज़्यादा बॉर्डर में होगा। देखिए एकदम पतला में बॉर्डर है। इसका प्राइस 12,200 जेड ब्लैक के ऊपर है। আপনি তো সব কালার নিয়েছেন, আপনার ব্ল্যাক হয়নি। ব্ল্যাক আপনি একটা ট্রাই করতে পারেন যদি পছন্দ থাকে। এটা একদম মানে স্লিক बॉर्डर দেখাচ্ছি। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है पिंक के ऊपर। बॉर्डर इस तरह से मीनाकरी में है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। ये एकदम जेड ब्लैक के ऊपर और मीना वर्क में बहुत ही खूबसूरत है। एक ब्लैक मैंने दिखाया है, पीकॉक का एलिफेंट था, हॉर्स था और इसमें बॉडी में पीकॉक था। और ये जो है ये एक मीनाकरी में। दोनों ब्लैक देखिए कितना सुंदर है लेकिन एकदम डिफरेंट। মামুন্দি বলছে লোকে। আপনি দেখুন যদি আপনার পছন্দ হয়। দেখুন এটা থাকছে একদম সরু বর্ডার, একদম স্লিক বর্ডার। একদম দেখুন বর্ডারটা খুব জোর হলে এটা 3 ইঞ্চি ম্যাক্সিমাম হবে, হার্ডলি 3 ইঞ্চি হবে, তার থেকে বেশি হবে না। এটা পার্পলিশ পিঙ্কের ওপর আছে, আপনার পিঙ্ক फेवरेट कलर। এইভাবে থাকছে পুরো, এইভাবে এর বর্ডারটা। ये इसका पूरा बॉर्डर है। देखिए ये मतलब क्या बताओ, ये ब्लू का ही शेड है। देखिए इस तरह से ब्लूइश में पूरा बॉर्डर है। बॉडी का जो मीना वर्क है वो पिंक है और इस तरह से ब्लू में है। ये सी ग्रीन टाइप का कलर, सी ग्रीन है। ये सी ग्रीन और इस तरह पिंक है। बॉडी में भी सी ग्रीन है और बॉर्डर में भी सी ग्रीन और ब्लू है। और ये इस तरह से इसका पूरा फ्रंट आएगा एकदम घना काम में। इस तरह से पूरा मोटिव किया हुआ है। अपर का बॉर्डर और लोअर का बॉर्डर बराबर है। धरो, ये देखिए इसका ब्लाउज पीस है पिंक में। पिंक में इसका ब्लाउज पीस है। ये इसका बॉर्डर है इस तरह से जो हाथ में आएगा। मीना वर्क में पूरा बॉर्डर है। इसका प्राइस है 12,200। इसका लुक्स देखिए इस तरह से आएगा। पूरा लुक्स इस तरह से आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 12,200। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। প্রাইস থাকছে 12,200। এইভাবে লুকসটা আসবে।
কতজন আছে? 32 আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে, মামুন্দি বলছে হুম? মামুন্দি বলছে এটা দারুণ, এটা নেব। আপনি যদি পছন্দ আছে কনফার্ম যদি থাকেন প্লিজ আপনি কনফার্ম বুকিং লিখে মেসেজ করে দিন। এই শাড়িটা আপনি অন্য তো- কালার আছে কেয়ারে। হ্যাঁ এই সাইডের অন্য কালার আছে, দেখাবো জাস্ট এরপরে, তাহলে ওটা আগে দেখিয়ে দিই। কনফার্ম বুকিং যেটা বলছিলে বলে না। আপনার যদি পছন্দ থাকে প্লিজ কনফার্ম বুকিং লিখে মেসেজ করে দিন। আপনি তো আমাদের বুকিং প্রসিডিওর জানেন, আর আপনি প্লিজ কনফার্ম বুকিং লিখে মেসেজ করে দিন, তাহলে কনফার্ম বুকিং হয়ে যাবে। আর ফার্স্ট যদি আপনি মেসেজ করেন তাহলে আপনারই ফার্স্ট বুকিংটা হবে। এটা একটা থাকছে যেটা দেখালাম ব্ল্যাকটা, ওটারই এটা থাকছে কি मेहंदी ग्रीन, ডার্ক एकदम डार्क मेहंदी ग्रीन के ऊपर ये जो ब्लैक मैंने अभी अभी दिखाया है, जो एकदम स्लिक बॉर्डर में था, मीनाकरी में था, उसी का ये कलर ऑप्शन है। एकदम डीप मेहंदी ग्रीन के ऊपर है, कलर बहुत ही खूबसूरत है। और रेड इसका बॉर्डर है, पल्ला बॉर्डर और इसका ब्लाउज पीस ये रेड के ऊपर है। ये देखिए ये इसका पल्ला है, এটা থাকছে आंचल पूरा, ये इसका बॉडी है। बॉडी इस तरह से पूरा एकदम मेहंदी ग्रीन के ऊपर डीप मेहंदी ग्रीन है, और ये करुआ कातान बिनास है, करुआ प्रोसेस से ये किया गया है, पूरा करुआ प्रोसेस से किया गया है। मैं दिखाऊंगी बैक पोर्शन। ये देखिए ये जो मैंने ब्लैक दिखा है उसी का कलर ऑप्शन है। ये देखिए ये रेड के ऊपर इसका पूरा बॉर्डर है, ये देखिए पर्पल और सी ग्रीन में इसका पूरा मीना वर्क है। ये बॉडी का मीना वर्क जो है पर्पल है और सी ग्रीन है, इस तरह से ये बॉडी है। एकदम डीप मेहंदी ग्रीन है, ये एकदम डीप मेहंदी ग्रीन। লাইভটা দেখিনি, এটাই ভালো মামুন্দি বলছে। হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই লাইভটা পুরো দেখে নিন, live-টা তারপরে আপনি পুরো লাইভটা দেখে বুক করবেন। লাইভটা আপনি দেখেই বুক করবেন। আসলে ফার্স্ট বুকিংটা ফার্স্ট হয় তো। হ্যাঁ ফার্স্ট বুকিং ফার্স্ট হয় তো, তাই বললাম আপনি পুরো লাইভটা দেখে নিন, তারপরে কনফার্ম থাকলে আপনি বলবেন। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো लुक्सटा। এটা থাকছে फ्रंट, ये इसका पूरा फ्रंट है, बूटा वर्क के ऊपर इस तरह से मीना वर्क है पूरा। ये सी ग्रीन और पर्पल का जैसे, सी ग्रीन ठीक कलर नहीं है, मतलब क्या बताओ, ये कलर बहुत ही डिफरेंट है, कलर एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। आप देखिए इस तरह से, देखिए इसका पूरा लुक्स मैं दिखाती हूँ। रेड के ऊपर इसका पूरा बॉर्डर है, इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से रेड के ऊपर बॉर्डर, मैं रेड बीपी पहनी हुई हूँ, आपको एक आइडिया होगा। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,200, 12,200 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে 12,200। এইভাবে লুকসটা আসবে। এটা পুরো একদম ডিপ মেহেন্দি গ্রিন, ডিপ মেহেন্দি গ্রিন বললে যেটা বোঝায় এটা সেই কালার। এইভাবে থাকছে, এটা একদম স্লিক বর্ডারে থাকছে, এটা হার্ডলি 3 ইঞ্চি বর্ডার হবে। খুবই সুন্দর কালারটা, আর পুরো এইভাবে মিনা ওয়ার্কে পুরো শাড়িটা থাকবে। পাড়টা অরেঞ্জ লাগছে। পার্টটা অরেঞ্জ না, পার্টটা রেড। আসলে গ্রিনের সাথে রেডের ক্রস কালার আছে না বর্ডারটাতে, গ্রিনটা তো বেস আছে, বেসের উপর রেডটা বোনা হয়েছে। এটা কি অরেঞ্জ লাগছে? আমি আরেকবার দেখিয়ে দেবো দেখিয়ে দাও। কালারটা ঠিক আসছে নাকি দেখবে। আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি কালারটা, দেখে কিন্তু নিন। আপনি ব্লাউজটার পাশে দেখুন, এটা রেডি আসছে এখানে। ব্লাউজে কি গায়ে ফেলে দেখাবো? হ্যাঁ, দেখুন এইভাবে, দেখুন এর লুকসটা আসবে। আপনি ব্লাউজের পাশে দেখুন, ব্লাউজটা রেড পরে আছি তো, ব্লাউজটার পাশে দেখুন, ব্লাউজটার সাথে একদম ম্যাচিং যাচ্ছে। এটা পুরো ব্লাউজের সাথে ম্যাচিং যাচ্ছে। দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে, এইভাবে এটা পুরো ব্লাউজের সাথে একদম ম্যাচিং যাচ্ছে। দেখুন এর ব্লাউজটা একেবারে রেড, আমি যেটা পরে আছি সেটাও রেড, একবারে এক কালার আসছে। ঠিক এখানে ক্যামেরায় তো ঠিকই আসছে। আপনি বলুন ঠিক আসছে কিনা। আপনি বলুন এটা ঠিক আসছে কিনা। এটা একদম দেখুন, আমি রেড ব্লাউজ পরে আছি, এটার ব্লাউজ পিসটা রেড আছে। আমি কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি, দেখুন এই রেড আর এই রেড একবারে এক। দেখুন কাছের থেকে আসছে কি কালারটা দেখো তো, দেখুন এই রেড আর এই রেড একেবারে এক রেড। এটা দুটোই ঠিক আসছে।
এইভাবে থাকছে পুরো এর লুকসটা দেখুন। এবার একটা দেখাচ্ছি দুধে আলতায় কালারের মধ্যে, ये रेड और रानी का क्रॉस कलर है और एकदम छोटा छोटा बूटा वर्क में, कोई छोटा चाहते कोई बड़ा तो दोनों में लेकर आई हूँ। ये थोड़ा चौड़ा बॉर्डर में है, এটা থাকছে ব্ল্যাকের সাথে। এটা ব্ল্যাকের সাথে থাকছে। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো আঁচল একেবারে ফ্লাওয়ার মোটিভের ওপর জেড ব্ল্যাকের ওপর পুরো ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ করা আছে। এটা থাকছে বডিটা থাকবে रेड रानी क्रॉस कलर है, दूधे हल्के कलर ऊपर, ये रेड रानी का क्रॉस कलर है, उसमें छोटा छोटा बूटा वर्क है जो करुआ प्रोसेस से किया गया है और इसका जो बॉर्डर है ये ब्लैक के ऊपर है। इस तरह से देखिए ये इसका लोअर का बॉर्डर है जो 4 इंच जैसा 5 इंच जैसा इसका बॉर्डर होगा, 4 इंच से 5 इंच जैसा 4 इंच होगा, हाँ 4 इंच इसका बॉर्डर होगा। इस तरह से देखिए पूरा लोअर का बॉर्डर है, फाइन गोल्डन जरी का काम किया गया है। ये इसका इस तरह से इसका पूरा पल्ला है, पूरा ब्लैक के ऊपर इसका पूरा पल्ला है। इस तरह से इसका ब्लाउज पीस जो है ये ब्लैक के ऊपर है, इस तरह से पूरा ब्लैक के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है। इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। ये रेड और रानी का क्रॉस कलर है, रेड है लेकिन रेड में एक रानी का टोन है। देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा, ये ब्लैक ब्लाउज के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से इसका जो बॉर्डर है ये 4 इंच जैसा होगा। ये एकदम फाइन गोल्डन जरी का काम किया गया है, एकदम टेस्टेड जरी है और ये करुआ प्रोसेस से किया गया है। ये करुआ कातान बेनारसी है, रिवाइवल में जिसे वो लोग बनाते हैं वो लोग करुआ प्रोसेस बोलते हैं, हम लोग से रिवाइवल या ग्वालानी प्रोसेस बोलते हैं। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 11,200 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कलर्स ठीक आ रहा है देखो। আমার নেক্সট লাইভ হবে ফ্রাইডে সন্ধ্যে 7:30টায়, 17 তারিখ। লাইভ মিস করবেন না, কি দেখাবো আমি পোস্ট করে দেবো আমার পেজটা, প্লিজ একটু ফলো করবেন। আপনাদের কাছে আপনারা কমেন্ট করুন, লাইক করুন, আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছাবে। এটা একটা দেখাচ্ছি পিঙ্কের ওপর, এটা একটা দেখাচ্ছি ডিপ পিঙ্কের ওপর, এটার বর্ডারটা থাকছে গ্রিনে। ডিপ পিঙ্কের ওপর দেখাচ্ছি, বর্ডারটা গ্রিনে থাকবে। এটা থাকছে देखो ये आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, एकदम फाइन गोल्डन जरी का काम किया हुआ। ये इसका बॉडी है एकदम पिंक के ऊपर, डीप पिंक के ऊपर इसका पूरा बॉडी वर्क है। डीप पिंक है लेकिन इसमें एक रानी का टोन है क्योंकि रानी के ऊपर पिंक का क्रॉस कलर है। इसका जो बेस कलर है वो रानी है, उसके ऊपर पिंक को मतलब क्रॉस किया गया है। टाना जो है वो रानी है और बाना जो है वो पिंक है। देखिए इस तरह से ये एकदम बॉर्डर जो है ग्रीन के ऊपर है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আঁচল গ্রিনের উপর ফাইন গোল্ডেন জরির কাজ করা আছে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস বুটা ওয়ার্কের উপর, পুরো ব্লাউজ পিসটা থাকছে। যে ব্লাউজ পিসগুলো বুটা ওয়ার্কের উপর থাকছে অল ওভার বুটা ওয়ার্ক, সেগুলোতে কিন্তু বর্ডার নেই। কারণ আপনারাই ভেবে দেখুন যখন পুরো ব্লাউজ পিসটা বুটা ওয়ার্কের উপর থাকবে সেটা বর্ডার থাকলে সেটা আর ভালো লাগবে না, সেটার বুটা ওয়ার্কটা হাইলাইট হবে না। যেটাই বুটা ওয়ার্ক নেই প্লেন ব্লাউজ পিস আছে সেটাতে বর্ডার দেওয়া আছে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস পুরো গ্রিনের ওপর আর এটা থাকছে এর পুরো বডি পিঙ্কের ওপর এইভাবে। এটা থাকছে পুরো আপারের বর্ডার একদম স্লিক সরুর মধ্যে পাতলার মধ্যে আপারের বর্ডার। লোয়ারের বর্ডারটা থাকছে, এটা থাকবে মোটামুটি 6 इंची এইভাবে থাকছে পুরো লোয়ারের বর্ডার দিয়ে एकदम 5 इंच से 6 इंच जैसा होगा। ये ग्रीन के ऊपर इसका बॉर्डर है, फाइन जरी का काम किया हुआ है। এর পরের দিন কি দেখাবে বলে দাও, মামনি জিজ্ঞেস করছে। আমি এখনো ডিসাইড করিনি, আমি ডিসাইড করে পোস্ট করে দেবো। এটা থাকছে বডিটা এইভাবে থাকছে,
এইভাবে পুরো বডির ওয়ার্কটা থাকবে পুরো এইভাবে। ये करुआ कातान বেনারসি इस तरह से এইভাবে থাকছে করুয়া কাতান বেনারসি। এটা এইভাবে থাকছে পুরো বর্ডার, এটা থাকছে বডি, এটা থাকছে এর পুরো আঁচল, এইভাবে থাকছে পুরো আঁচল। এটা রিভাইভেলে করা হয়েছে। আসলে কোন কিটা রেডি আছে, কোনটা স্টক কেমন আছে, কোনটা স্টক এসে পুজোর স্টক তখন প্রতিদিন আসছে, তো সেই হিসাবে আমি ডিসাইড করে পোস্ট করে দেব। দেখুন এইভাবে লুকসটা যাবে। এটা রেডের মধ্যে একটা রানীর টোন আছে, এটা রেডের সাথে রানীর সাথে পিঙ্কের ক্রস কালার, এটা পিঙ্কের মধ্যে একটা রানীর টোন আছে। এইভাবে দেখুন এই লুকসটা যাবে। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 11,200। 11,200 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা দেখাচ্ছি পিকক গ্রিনের ওপর। পিকক গ্রিনের ওপর একটা দেখাচ্ছি, দেখুন পিকক গ্রিনের ওপর এটা থাকবে, আর বর্ডারটা থাকছে পিঙ্কের ওপর, রানী পিঙ্কের ওপর বর্ডারটা থাকবে। এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। इसका पूरा पल्ला है इस तरह से। মিনাকারি তসর বেনারসি দুটো আছে, জাস্ট এরপরেই দেখাবো, একটু ওয়েট করুন। এরপরে 5-6টা দেখিয়েছি। ব্ল্যাক গ্রিন ছাড়া আরেকটা পার্পল কালার আছে, দেখাচ্ছি। ব্ল্যাক আছে, গ্রিন আছে, পার্পল আছে, 3টে অপশন আছে। এটা থাকছে আঁচল। পার্পলটা এরপরেই জাস্ট দেখাবো, তসরগুলোও দেখাবো, দিয়ে লাইভটা আজকে শেষ করব। এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। এই দুটো দেখিয়ে ওই দুটো মানে দেখাবো, দেখিয়ে শেষ মানে কাতান তসরটা শেষ হবে। এটা থাকছে পুরো এর आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है इस तरह से। ये बॉडी का कलर जो है ये पीकॉक ग्रीन है, रॉयल ब्लू के साथ ग्रीन का क्रॉस कलर है। ये पीकॉक ग्रीन कलर इसमें आता है। इस तरह से देखिए पीकॉक ग्रीन कलर है, और इसका जो बॉर्डर है ये पर्पल इस पिंक के ऊपर है, रानी पिंक है, एकदम डीप पिंक लेकिन पर्पल का टोन है। ये देखिए लोअर का बॉर्डर है, एकदम फाइन जरी का काम किया गया है, और ये बॉडी का वर्क है, ये करुआ कातान बेनारसी रिवाइवल में पूरा काम किया गया है। ये पीकॉक ग्रीन के ऊपर है, ये इसका बॉर्डर, ये अपर का बॉर्डर है इस तरह से, और ये फ्रंट में पूरा घना बूटा वर्क रहेगा, और रेस्ट बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में बूटा वर्क है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। एक बार धरो, ये देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है, बूटा वर्क के ऊपर पूरा ब्लाउज पीस इसका है। इसका प्राइस है 11,200। 11,200 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। এটা একটা দেখুন দেখাচ্ছি, একদম লাইট স্কাই ব্লু মিনা ওয়ার্কের উপর তসর বেনারসি। এটা থাকছে একদম স্কাই ব্লু, একদম লাইট স্কাই ব্লুর ওপর তসর বেনারসি। এটাতে রেড মিনা ওয়ার্ক থাকছে, পিঙ্ক মিনা ওয়ার্ক থাকছে, এইভাবে থাকছে বডিতে মিনা ওয়ার্কটা। এটার প্রাইস থাকছে 12,900। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা পিওর সিল্কের ওপর, তসর সিল্ক, কাতান সিল্ক, প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবে না। খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি, একদম কমফোর্টেবল। আপনারা নেন, আপনারা বলবেন যে শাড়িটা কি কোয়ালিটি, কি প্রোডাক্ট আমি দিয়েছি। আমি কোয়ালিটির সাথে কখনো কম্প্রোমাইজ করি না, আপনারা আমাকে বলবেন। একটু মিনাকারি তসর বেনারসিটা দেখাবে? এই তো দেখাচ্ছি, তো মিনাকারি তসর বেনারসি এটা দেখাচ্ছি। এরপরে আরেকটা মিনাকারি আছে তসর বেনারসি, দেখিয়ে দেবো। তারপরে মনে হচ্ছে আরেকটাও আছে, দেখিয়ে দেবো। আরপান দেব বলছেন তাহলে। থ্যাংক ইউ। পুচি ফেলো। দেখুন এটা থাকছে, এটা কিন্তু অ্যান্টিক জরি না, এটা प्लेन जोरी, फाइन जोरी। এটা থাকছে এর आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, ये सी ग्रीन कलर है, लाइट सी ग्रीन कलर, ये मोनोक्रोमेटिक कलर के ऊपर बनाया गया है। ये इसका पल्ला है, ये देखिए पूरा लाइट सी ग्रीन के ऊपर है, पूरा इस तरह से फाइन गोल्डन जरी का काम है। ये बॉडी का जो कलर है देखिए एकदम स्काई ब्लू है। ये इसका बॉर्डर जो है सी ग्रीन है, ये इसका बॉडी है। कलर देखिए आप इसका, ये मोनोक्रोमेटिक कलर के ऊपर है इस तरह से। ये इसका बॉर्डर
ये इसका बॉडी, और इसमें देखिए इस तरह से मीना वर्क है, पिंक है मीना वर्क, रेड है मीना वर्क इसमें। देखिए इसका लुक्स इस तरह से आएगा। इसे आप रेड बीपी के साथ भी पहन सकते हैं। मैं पहनी हूँ, कैसा लुक्स आएगा आपको देख के पता चलेगा, एक आइडिया होगा। ये देखिए सी ग्रीन के ऊपर, लाइट सी ग्रीन के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है जो हाथ में आएगा। ये देखिए इस तरह से पूरा इसका बॉर्डर जो है प्लेन में है, बॉर्डर में कोई मीना वर्क नहीं है। अभी जो मैं दिखा रही हूँ एकदम डिफरेंट तसर के ऊपर मैंने आज दिखाया है, उसमें बॉडी में मीना वर्क था 2-3 में, और 2-3 में बॉर्डर में मीना वर्क था। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से ये कलर एकदम यूनिक कलर है। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 12,900, 12,900 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। ये बॉडी पूरा मीना वर्क में है, पिंक और रेड मीना वर्क है इसमें, और एकदम लाइट स्काई ब्लू के साथ सी ग्रीन का है। एकदम कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इसका कोई मतलब एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में पहन सकते हैं। ऐसे मेरा खुद का जो मतलब मानना है कि कलर्स का कोई एज नहीं होता है, आप किसी भी एज में कोई भी कलर पहन सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको अच्छा लगे तो फिर भी मैंने बोला, क्योंकि कोई कोई बोलते हैं कि ऐसा कलर चाहिए जो बहुत दिन पहना जा सकता है, इसीलिए मैंने बोला। ये देखिए एक गोल्डन येलो के ऊपर है, ये तसर बनारसी, इसका बॉर्डर का मीना वर्क है, और बॉडी जो है बूटा वर्क में है। ये गोल्डन येलो के ऊपर है। ये गोल्डन येलो के साथ पिंक के बॉर्डर में है, बॉर्डर जो है ये पिंक है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, এটা থাকছে পুরো আঁচলটা পিঙ্কের ওপর, আর দেখুন বর্ডার থাকছে এইভাবে মিনা ওয়ার্কে, রেড আছে, येलो আছে, पर्पल আছে, এইভাবে মিনা ওয়ার্কে থাকছে, रेड येलो एंड पर्पल मीना वर्क में पूरा इसका देखिए इसका पल्ला का बॉर्डर है। इसका जो बॉडी वर्क है, ये बॉडी का जो वर्क है ये सेल्फ डिज़ाइन जैसा लग रहा है, ये करुआ प्रोसेस से किया गया है। ये इस तरह से पूरा बूटा वर्क है, फाइन गोल्डन जरी का, और बॉडी का जो कलर है एकदम गोल्डन येलो कलर है। तसर में गोल्डन येलो कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये मैट फिनिश है। तसर है तो ये मैट फिनिश है, सिल्क के जैसा शाइनी नहीं होगा, ये थोड़ा रफ टेक्सचर होता है इसका, और मैट फिनिश होता है। ये देखिए इसके लोअर का बॉर्डर है इस तरह से, इसमें देखिए पर्पल, रेड, येलो, इस तरह से मीना वर्क है। पर्पल है, येलो है, रेड है, इस तरह से पूरा मीना वर्क है बॉर्डर में, और बॉडी जो है बूटा वर्क के ऊपर है इस तरह से। अपर का बॉर्डर जो है एकदम पतला में है, लोअर का बॉर्डर एकदम चौड़ा में है। इसका प्राइस है 12,750, 12,750 इसका प्राइस है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,750, 12,750 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज के लाइव का थर्ड लास्ट साड़ी है। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए कि आपको आज का कलेक्शन कैसा लग रहा है। जो मैंने बोला आप डिज़ाइन बोले, ब्लैक में था, ग्रीन में था, वो पर्पल में मैं दिखा रही हूँ। এটা পার্পলে দেখাচ্ছি, এটা গ্রিন আর ব্ল্যাকে দেখিয়েছি। এটা একদম স্লিপ বর্ডারের মধ্যে আছে। এটা থাকছে দেখুন এর পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है रेड के ऊपर, ये इसका पूरा बॉडी है पर्पल के ऊपर, पूरा बॉडी है पर्पल, डीप पर्पल कलर है, एकदम डीप पर्पल है। उसमें मीना वर्क है इस तरह से। ये देखिए ये बॉर्डर का मीना वर्क है, ये अपर का, ये बॉडी का मीना वर्क है इस तरह से। ग्रीन है, पिंक है मीना वर्क, पिंक, और इस तरह से ग्रीन मीना वर्क है। और ये देखिए लोअर का बॉर्डर का, लोअर का और अपर का बॉर्डर जो है एकदम बराबर है इस तरह से। देखिए अपर का, ये लोअर का बॉर्डर है इस तरह से
पूरा एकदम बराबर है। ये हार्डली 3 इंच जैसा इसका बॉर्डर होगा। ये देखिए ये एकदम डीप पर्पल में रेड इसका बॉर्डर है। इसका बॉर्डर जो है रेड में है। देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। ये 3 कलर इस बॉर्डर में अवेलेबल था। ये देखिए इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 12,200। इसका प्राइस है 12,200। आप बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। ये एकदम डीप पर्पल के ऊपर है। इसमें मीनाकारी वर्क है। ये आज के लाइव का 3rd क्लास साड़ी है। রানী কালারে নেই, মামুনি কোন use করেছে। এটা না, এটা রানী কালারে নেই। অমন্দি রানী কালার অনেক ট্রাই করেছেন, একটু অন্য কালারও ট্রাই করুন, আপনাকে ভালো লাগবে। এই ডিজাইনটা পিকক গ্রিনে করে দেবে? এটা তো আমার নিজস্ব প্রোডাকশন না, এটা আমি হ্যাঁ আমি বাইরে থেকে নিয়ে আসি। এগুলো আমি অর্ডার নিতে পারবো না, কারণ এগুলো আমার নিজস্ব প্রোডাকশন না। বালুচুরি স্বর্ণচুরি বলুন, আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। বালুচুরি স্বর্ণচুরি কাতান এগুলো আমার ওন প্রোডাকশন। কোনটা আপনি কোনটা জানতে কোনটা চাইছেন? বলছেন বলুন, আমি বলে ভায়োলেট দিচ্ছি। টা কাতান বেনারসি ছিল। ভায়োলেট যেটা দেখালাম সেটা কাতান বেনারসি ছিল। এখন যেটা আমার হাতে আছে এটা তসর বেনারসি। এটা থাকছে গ্রে কালারের ওপর। এটা আজকের লাইভের 2nd লাস্ট শাড়ি। এটা আজকের লাইভের 2nd লাস্ট শাড়ি। এটা থাকছে पिंक ऊपर ये आंचल। ये पिंक के ऊपर पूरा इसका पल्ला है। इसका जो बॉडी है, बॉडी एकदम ग्रे कलर के ऊपर है। इस तरह से देखिए इसका पूरा बॉडी है। ये অ্যান্টিক জারি में है। এটা অ্যান্টিক জরিতে থাকছে। এটা থাকছে পুরো আপারের বর্ডার। এটা থাকছে বডির বুটাগুলো। এটা অ্যান্টিক জরিতে আছে গ্রে কালারের ওপর। এটা লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। দেখুন এইভাবে লুকসটা যাবে। এগুলো যেহেতু বাইরের প্রোডাকশন না, আমি রিপিট অর্ডার নিই না, কারণ আমি এনে দিতে পারি না। বাইরের তো এনে দিতে পারি না। আমার প্রোডাকশন আপনারা বলুন, আমি চেষ্টা করব করে দেওয়ার। বেসটা কি চলছে, ডিজাইন কি চলছে দেখে আমি চেষ্টা করব। এগুলো আমি এনে দিতে পারি না, তো এগুলো प्लीज़ इंस्टेंट बुकिंग করবেন। এটা থাকছে দেখুন লোয়ারের বর্ডার। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। एकदम एंटिक जरी का काम किया। এটা एंटिक জরির পুরো কাজ থাকছে। এটা কিন্তু হার্ডলি 3 इंच হবে। এটা কিন্তু খুব একটা চওড়া হবে না। और এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है और इसका ब्लाउज पीस इस तरह से पिंक के ऊपर है और इसमें बॉर्डर दिया हुआ है जो हाथ में आएगा। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। देख इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। ये ग्रे कलर के ऊपर है। इस तरह से আমি এরপরে পৈঠানি আর বালুচরিটা শকুন্তলা ডিজাইনের দেখিয়ে দেবো। 3টে, এটা 2nd লাস্ট শাড়ি। এরপর আর একটা দেখিয়ে পর আমি দেখাবো। প্লিজ একটু আমার साथे থাকবেন। प्लीज मेरे साथ रहिएगा। मैं ये 2nd लास्ट साड़ी दिखा रही हूँ। ये साड़ी दिखाने के बाद मैं जो ब्लाउज आप सॉरी बालूचरी बोल रहे थे शकुंतला डिजाइन के ऊपर वो, और पैठानी जो आप बोल रहे थे आप मैम हो, तो आपको दिखा दूंगी मैं। आप साथ रहिए। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 11,850। 11,850 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এটা একটা দেখাচ্ছি স্ট্রবেরি রেড কালারের ওপর। স্ট্রবেরি রেড কালারে একটা দেখিয়েছি আগে, এটা আরেকটা দেখাচ্ছি। এটা অন্য একটাই কালারে দুটো অ্যাভেলেবেল ছিল, দেখাচ্ছি। এটা আজকের লাইভের লাস্ট শাড়ি। ওই দুটো দেবে, এরপর আমি দেখিয়ে দেবো। আমাকে দাও, কাছে দাও, আমি ভুলে যাবো। এটা থাকছে পুরো এর आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए ये पिंक के ऊपर है, डीप पिंक के ऊपर इसका पूरा पल्ला है। कुछ दो। ये स्ट्रॉबेरी कलर के ऊपर, डीप स्ट्रॉबेरी कलर के ऊपर, स्ट्रॉबेरी रेड कलर के ऊपर मैंने एक दिखाया है। ये भी स्ट्रॉबेरी रेड के ऊपर है। आप मेंशन कर दीजिएगा प्राइस देके कौन सा जो मैं फर्स्ट में दिखा चुकी हूँ वो, या जो मैं लास्ट में दिखाया मैंने वो, या फिर प्राइस कुछ भी मेंशन कर दीजिए आप, ताकि मुझे समझने में आसानी हो।
देखिए इसका लुक्स में दिखाती हूँ, ये डीप पिंक के ऊपर इसका बॉर्डर है और इसका जो बॉडी का कलर है, ये इस दोनों का डिजाइन डिफरेंट है लेकिन कलर सेम है। एक ही कलर का दो अवेलेबल था। इस तरह से देखिए इसका पूरा बॉडी आएगा। ये रेडिश स्ट्रॉबेरी कलर के ऊपर, रेड भी आप इसे स्ट्रॉबेरी ना बोले, रेड का मैट फिनिश बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये ব্লাউজটা কি একটু বলবেন? কি আপনার ব্লাউজটা কি একটু বলবেন? আমার ব্লাউজটা রেডিমেড ব্লাউজ, এটা আমার দুর্গাপুর থেকে নেওয়া। দেখুন এটা কিন্তু স্ট্রবেরি বললে ভুল হবে, এটা কিন্তু আমি নিজেই মানে অনেকক্ষণ দেখাচ্ছি তো বলতে পারেন কালার ব্লাইন্ড হয়ে গেছে। স্ট্রবেরি রেড টাইপের। এটা স্ট্রবেরি রেড থেকে আমার মনে হয় এটা ম্যাট ফিনিশ রেড বললে ভালো হবে। এটা রেডের কিন্তু ম্যাট বলে রেডটা এরকম লাগছে। এটা রেড, খুব ব্রাইট রেড না, কিন্তু এটা ম্যাট ফিনিশ বলে এরকম লাগছে। কালারটা কিন্তু এক্স্যাক্ট আসছে, কালারটা একদম এক্স্যাক্ট আসছে। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো এটা। এটার বডিটার ফ্রন্টটা থাকবে পুরো একদম ঘন, একদম বুটার মধ্যে। এটা থাকছে, एटार लोअर बॉर्डर, ये इसके लोअर का बॉर्डर है इस तरह से पूरा पिंक के ऊपर येलो है, पर्पल है, रेड है, पूरा इस तरह से मीना वर्क में है। और ये अपर का बॉर्डर जो है इस तरह से एकदम पतला में है और ये इस तरह से आएगा। ये रेड है लेकिन मैट फिनिश बोल के ऐसा लग रहा है, ये ब्राइट रेड नहीं है, ये मैट फिनिश रेड है। ये स्ट्रॉबेरी रेड जैसा कलर लग रहा है लेकिन ये रेड कलर है, रेड के साथ पिंक है। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 12,900 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से ये आज के लाइव का लास्ट साड़ी है। इसके बाद में पैठानी और बालूचरी दिखा देती हूँ। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। मेरा नेक्स्ट लाइव होगा फ्राइडे को शाम 7:30 बजे। 17 तारीख है, 17 तारीख। तो लाइव में क्या दिखाऊंगी मैं पोस्ट कर दूंगी, प्लीज लाइव मिस मत कीजिएगा। नवनीता मैम अगर आप हो तो आप देख लीजिए, आपका साड़ी जो आपने बोला था वो पैठानी में दिखा देती हूँ। इधर रखो। देखिए इसका प्राइस है 16,500। चिटिए रखो। এটা কুচিটা একটু ফেলো। नवनीता मैम আছেন? বুঝে যাচ্ছে না, 27 জন আছে। मैम आप है क्या? नवनीता मैम आप है क्या? आप प्लीज रिप्लाई कीजिए। मैं आपका साड़ी दिखा रही हूँ, प्लीज आप रिप्लाई कीजिए। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला है, ये पूरा पल्ला है पिंक के ऊपर इस तरह से पूरा। देखिए पैठानी है, पूरा पीकॉक मोटिव किया हुआ मीना वर्क में। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है, पूरा इस तरह से मीना वर्क में पूरा इसका बॉडी में सिंगल फोल्ड में दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका बॉर्डर है पीकॉक मोटिव में, इसका पूरा बॉर्डर है इस तरह से। এটা কি বর্ডার বলেছিল? মুনিয়া বর্ডার। हाँ मुनिया बॉर्डर जैसा है ये। হ্যাঁ আমি আছি না, আপনি তা গিয়ে বলুন। हाँ आप देख लीजिए, आपका साड़ी में दिखा रही हूँ। थैंक यू बताने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप देख रहे हैं या नहीं। দেখুন এটা গ্রিনের মধ্যে থাকছে, যেটা আপনি পছন্দ করেছেন পৈঠানিটা। এটা থাকছে মুনিয়া বর্ডারের মধ্যেই থাকছে, কিন্তু এটাতে যে স্টিক মার্কটা সেটা কিন্তু নেই, মুনিয়া বর্ডারের মধ্যেই আছে। এটাতে পিকক থাকছে এইভাবে করা পুরো এইভাবে। এটা লোয়ারের বর্ডার, এটা আপারের বর্ডার, এটা পুরো মিনের মধ্যে থাকছে। বডিটাও পুরো মিনা ওয়ার্কের থাকছে, এটা ডিপ গ্রিনে থাকছে। এটা এর লুকসটা, এর ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই আমি আরেকবার। এটা পিঙ্কের উপর থাকছে ব্লাউজ পিস, এটাতে এইভাবে পিঙ্কের উপর পুরো ব্লাউজ পিসটা থাকছে। Thanks for showing the saree. वेलकम। Any other design in bottle green पैठानी? आप हमारा प्रीवियस लाइव देख सकते हैं। आप हमारा प्रीवियस लाइव जो पैठानी का हुआ था ना, कौन तारीख হয়েছিল? आज 15 संडे হয়েছিল 13 ना, आज तो बुधवार। 12 तारीख হয়েছিল। 12 तारीख को मेरा पैठानी का लाइव हुआ था, तो आप उसमें देखिए। अगर आपको कुछ पसंद आए तब स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, मैं देख के बोलूँगी। और फिर से मतलब नेक्स्ट मंथ को पैठानी दिखाया जाएगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से इसका प्राइस था आपका 16,500। इस तरह से इसका लुक्स आएगा।
বালুচুরি তো দাও। अच्छा बालूचुरी क्यों बोले? आप में से किसी ने बोला था ब्लैक बालूचुरी के ऊपर रेड सिल्क थ्रेड से काम, जो ऑल ओवर शकुंतला डिजाइन, तो वो भी है, मैं दिखा देती हूँ। ये दिखा के मैं आज का लाइव खत्म करूंगी। नेक्स्ट लाइव मेरा 17 तारीख को होगा, शाम 7:30 बजे फ्राइडे को, तो लाइव मिस मत कीजिएगा प्लीज। मेरे पेज को थोड़ा मतलब फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। देखिए এটা एक दे दो, ये देखिए, ये इसका पूरा पल्ला है शकुंतला डिजाइन में। ये पूरा देखिए जेड ब्लैक के ऊपर किया हुआ है, उसमें रेड सिल्क थ्रेड से काम किया गया है और वाइट इसका मीना वर्क है। ये देखिए ब्लैक के ऊपर है, इस तरह से पूरा इसका पल्ला आएगा। आसছে একটু দূরে যাবো। अच्छा ये इसका पूरा पल्ला है, इस तरह से देखिए पूरा जेड ब्लैक के ऊपर रेड सिल्क थ्रेड से काम किया गया है। मीना वर्क जो है वाइट है इस तरह से, और ये इसका बॉडी का वर्क जो है, ये देखिए पूरा शकुंतला डिजाइन है। ये देखिए पूरा बॉडी, इसका बॉडी में शकुंतला डिजाइन है और पल्ला में भी शकुंतला डिजाइन है। थैंक यू। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है, ये ऑल ओवर A to Z काम का है। ঠাসা কাজ বলে যদি কিছু বোঝায় এগুলো একটু ফাঁকা নেই। A to Z কাজের মধ্যে দেখুন, এই যে আঁচল শেষ হয়েছে এখান থেকেই এটা স্টার্ট হয়ে গেছে, পুরো এটা থাকছে এইভাবে, এটা ঠাসা কাজের মধ্যে আছে পুরো। এটা ব্ল্যাকের সাথে রেডের এইভাবে কন্ট্রাস্টে থাকছে, এইভাবে কন্ট্রাস্ট করে দেখুন। বালুচুরি এটা কিন্তু বালুচুরি, এটা সিল্কের সাথে সিল্কের থ্রেডের কাজ। এটা থাকছে পুরো অল ওভার বডি এইভাবে, রেস্ট বডি ঠাসা কাজে দেখুন, পুরো বডিটা দেখুন অল ওভার এইভাবে পুরো A to Z কাজের মধ্যে থাকবে। আর এটা থাকছে এর ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस है इस तरह से पूरा बूटा वर्क में। इसका लुक्स में दिखाती हूँ। देखिए रेड ब्लाउज में पहनी हुई, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखिए इस तरह से इसका पूरा, देखिए इस तरह से पूरा लुक्स आएगा इसका, इस तरह से। इसका प्राइस है 16,400। 16,400 इसका प्राइस है। 16,400 এটার প্রাইস থাকছে। পছন্দ থাকলে বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। আবার বালুচুরি লাইভ নেক্সট কিছুদিনের মধ্যেই করব। বালুচুরি না, স্বর্ণচুরি আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে 2000 বুটি আর যেটা স্টার্টিং রেঞ্জের যেটা স্বর্ণচুরি সেটা দেখানো, তো দেখাবো কিছুদিনের মধ্যেই দেখাবো। এইভাবে থাকছে লুকসটা। বুকের জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। এটা আজকের লাইভের লাস্ট শাড়ি। আমার নেক্সট লাইভ হবে 17 তারিখ সন্ধ্যে 7:30টায় ফ্রাইডে। প্লিজ লাইভ মিস করবেন না, কি দেখাবো আমি পোস্ট করে দেবো। প্লিজ আমার পেজটা একটু ফলো করবেন, লাইক করবেন, আর আপনারা কমেন্ট করলে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। আমার এখন ইউটিউবে চ্যানেল আছে অনুভব নামে, সেখানে আপনারা আমার প্রিভিয়াস লাইভগুলো দেখে বুকিংও করতে পারেন। লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। এই যে লাইভ হচ্ছে, আজকে লাইভ চলছে, এই লাইভে দেখুন ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে। আর আপনাদের যদি কোনো শাড়ি পছন্দ থাকে আপনারা কনফার্ম বুকিং লিখে মেসেজ করুন। আমি কিছুক্ষণ পর মোটামুটি 10টা থেকে 10টা না 10:15 তো বেজে গেছে, 10:30 থেকে আমি কনফার্মেশন দেবো। আমাকে একটু শেষ হতে হবে। আজকের লাইভ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।